চেওয়াইয়া ফারো হামবাই বলরাম বলরাম এডিসি ভিলেজ দুইটা গাঁওসভা আন্ডারে जों तिनमांखा तिनर 46 फैमिली ते 110 वोटार्स जों CPM BJP याखारै जोंनि पार्टी योगदान दफायखा जों बरनो खाका हामजाफारो ते हामबाय रगो जों तिनि अमन साइमानो साराति राज्यगो तिनो माहि गोबां प्रग्राम मंगै दंगो तेबो तिनिनो जों दिपर तिनर साइकाट एडिसि विलेज आरो तिनि दारलं तेरियां बर गोबांमा प्राय 200 वोटार हाय तिनो जइन देखा अबनो प्रमाण रगो जे ताबक तुरक तुरक जोंनि बर' रक जत्तनो गाहामखौ वानसगै बुचिगै गुबुन पार्टीनि आकारै IPF फाइ योगदान दफाय दंग अब तिनि गाहाम लक्षण जों साइमन फाइनाय एडिसि इलेक्शन अबश्य तिनि पार्टी गाहाम खायनाय जों तिनि आशाबादी तेब जों साइमन आगे रग गोबां तिनि IPF तिनि बमुंनो हामदिया खालाय सागै बरनो बिबान तो खायगो किन्तु अब बरकता बुचिखा जों साइमन अनेक समय तिनि IPF पार्टीनो दुरनाम खायगै निनि विवेकामी दल उग्रपन्थी दल पाहाड़ी बांगली दांगा नांनाय हाय हाय करी गोबां सागै चिकन चिकन गुरुनो तिनि मगरनो चाखमारनो इमान तिनि वानसा मुसुरनो बरक बिसिबे CPM रक तिनि बिरोधी कक सागै बरनो बरक बिबान तो खाय दंगो अ जिनिसनो ता 45 लाख रां रखे पेट्रोल पाम्प नि लाइसेंस सुनामै रनाय हेने लुकुरकनो फेम लगै रांनाना नायथानि पुलिस बाय मानजाखा खरक थामजा साल शान्ति होटेल थांनाय साल कक्टमा बुलानि बोखाक्दै पेट्रोल पाम्प नानानि मुसुंगै तंनाय राव जानिजा थानि कागज फाइने 7 सेप्टेम्बर दालि बिसिंग मार्च पे हाबा नग जमा ना हारजाकनाय दे फाइने साल हाबा नगनि बोखाक्दै पेट्रोल पाम्प रिजाकनानि बागै बरक जंगै ना हारजाकनाय हेनै कक्टमा बुलानि बोखाक्दै आबहाय आवाय मुंनि शेप नाहारि 45 लाख रां रेखे मार्क्स फेनि फासिंदै पेट्रोल पाम्प नि लाइसेंस सुनामै रुइ मानो हनै खरकसा ताकुनो फेमिलगै रां नाना नायथेनिनो मानजाका पुलिस रकबाय ঘটনা তো অনেক বড়ই ব্যাপার কিছুদিন পূর্বে আমাদের BPCL এর সঙ্গে একটা টাই আপ হয়েছে ওনারা কিছু পেট্রোল পাম্প উইথ CNG স্টেশন ত্রিপুরা মার্কেটকে ওনারা এজ এ ডিলারশিপ ওনারা দেবে তো সেই মোতাবেক আমরা কিছুদিন পূর্বে ত্রিপুরার কিছু দৈনিকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছি যে যাদের যাদের জমি আছে ইন্টারেস্টেড পারসন আগামী 7 তারিখের মধ্যে ত্রিপুরা মার্কেটে কাগজপত্র সহকারে জমা দেওয়ার জন্য তো সেই সূত্রেই ওনারা আজকে যে দুইজন একজন তপন দে আর একজন কি সামথিং আমি নাম জানি না পুলিশ ইন্টারোগেশন করলে ওরা বেরিয়ে আসবে সব তথ্য ওনারা আমাদেরই একজন বিলোনিয়ার এক আমার দাদার কাছে গেছিল ওনাকে বলছিল আপনি তো পেট্রোল পাম্প নিতে ইচ্ছুক তাহলে আমাদেরকে 45 লাখ টাকা দিতে হবে দিলে আপনাদেরকে আমি পেট্রোল পাম্পের লাইসেন্স আমরা দিয়ে দেবো তো ওই দাদা আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে যে দাদা ভাই তুমি তো ওই মার্কেটের ভাইস চেয়ারম্যান তোমরা 45 লাখ টাকা নিয়ে তোমরা পেট্রোল পাম্পের লাইসেন্স দিচ্ছ আমাকে একটা দাও আমি বললাম এটা তো অসম্ভব ব্যাপার টাকা পয়সার তো কোনো এখানে ব্যাপারই নেই যাদের জায়গা আছে যারা অ্যাপ্লিকেবল করবে অ্যাকসেপ্ট হবে ওনারা সাথে সাথেই পাবে টাকা পয়সার এখানে লেনদেনের কোনো এখানে বিষয় নেই কারণ আমরা খুব ট্রান্সপারেন্ট হয়েছে আমরা মার্কেট বোর্ড আমরা পরিচালিত করছি ওনাকে বলে যে আপনি ফোন নাম্বারটি নিয়ে আমাকে দেন উনি 3 দিন পূর্বে আমাকে ফোন নাম্বারগুলি দিয়েছিল ফোন নাম্বারে আমি ফোন করি আমার ফোন নাম্বারতে ফোন করে ওদের সাথে কথা হয় যে আমাকে বলেছে যে আপনার জায়গা থাকলে আপনি যদি 45 লাখ টাকা দেন তাহলে আপনাকে আমি পেট্রোল পাম্পের লাইসেন্স দিয়ে দেবো আমি বললাম 45 লাখ টাকা ক্যাশ দিতে হবে না ব্যাংকের মাধ্যমে দিতে হবে উনি বলছে যে না এটা ক্যাশ দিতে হবে বিভিন্ন ডোনেশন কমিশন ওইসব দিতে হবে আমি আর আমার পরিচয় ওনাদেরকে দেইনি আমি ফোনে ওনাদেরকে আগরতলা আসার জন্য বলেছি আমি এই ঘটনাটা আমাদের মাননীয় MP সাহেবকেও জানিয়েছি উনিও বলেছে আপনি ওদেরকে ডাকান ডাকে পুলিশের হাতে তুলে দিন আমি সেই মোতাবেক ওনাদেরকে গতকালকে ওনাদের আসার কথা ছিল এই কাজে আমাকে আমাদের পশ্চিম থানার ওসি সাহেব খুব সহযোগিতা করেছেন পূর্ব থানার ওসিও খুব সহযোগিতা করেছেন আজকে সেই মোতাবেক ওনারা মোটর স্ট্যান্ড স্থিত শান্তি হোটেলে এসছেন এসে আমাকে ফোন করেছেন দাদা আমরা এসছি আপনি এসে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলুন তা আমি সেভাবে আমার এক ভাই এবং আমার বন্ধুকে নিয়ে গেছি আমি গিয়ে তারপর দেখলাম এই ব্যাপার তারপর আমি আমাদেরই পাড়ার একজন সাংবাদিক আছে ওনাকে ফোন করলাম আসার জন্য পুলিশ নিয়ে ওদেরকে পাকড়াও করেছে এই যে রাজ্যে এত বড় প্রতারণা চক্র এবং মার্কেটের নাম বিক্রি করছে রাজ্য সরকারকে বদনাম করছে এগুলি তো আমরা বরদাস্ত করব না আমার কানে
আসার সাথে সাথেই আমি অ্যাকশনে যাই এবং ওদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দিই। এখন আমি মার্কেটের এমডি সাহেবকেও খবর দিয়েছি, একজন সিনিয়র অফিসারকেও খবর দিয়েছি। মার্কেটের তরফ থেকে আমরা ওনাদের বিরুদ্ধে আইন ও ব্যবস্থা নেব এবং এই জালের পেছনে কে কে আছে পুরো তথ্য আমরা উদ্ঘাটন করি। তারা দুজনের বাড়ি কোথায়? একজনের বাড়ি উদয়পুর, আরেকজনের বাড়ি হয়তো বা আগরতলা হবে, আমি জানি না ঠিক। আমার সাথে টেলিফোনিকেই আলোচনা হয়েছে। কত টাকা মানে আপনাকে দাবি করেছিল? 45 লক্ষ টাকা। আপনার নাম আর ডেজিগনেশনটা? আমি তাপস ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান ত্রিপুরা মার্কেট। Masa kaya Tripura hasilnya sangkrut de kokthai singkrut borang benang Gautam de Borma de koksa khlai sini narwai phainai rokno bes kane oi khum bosok yapari borok beuni harmani bokhago thangmi tongo joto daja phainai khapang ni khajani rangchakni takote bokok song norokno angomno kobogo norokni yafa wati hai wa oi tokok khorokmani awno Kini Kilijak Sandani Panda Kilijak Sandani Panda Wachini Narwai Ketar Zanggok No Koroksak Klai Best Kandiwoi Borno Borong Diwoi Nahar Zagi Tongo Ciri Narwai Romo Best Kandiwoi Kumbosok Yaparui Borong Diwoi Nahar Mani Baiknya sentabu bus kanggo di sini Pandawa sen. Ketal Kilijak Sandani Panda Hani Songjak Panda no Songjaka Aisuk ni Sari Hukumu Bodol Borok tini no pula Haya Kau Eba borok ni tim Borok Songsau Bele-bele kena borok no hambai maya farong Tai Oro tini naina ni fainai Panda no hamjak nai Sini Hukumu no hamjak nai rokno Bele kena ni kapang ni hamjak ma Tai Khulumong buya faro Seng sini Bersamung musamung Belai keno Teruk-teruk Kujuk sakao tangai tongo Ang haipano Tabung ni sikla-sikli rono Kaisa ko no sana musungo Abong ke hai Seng Bersamung musamung Kabang ma tim no tongo Kabang ma Jotono college school porinai jotono khlailayo team to kabang manu tongo program gongin tongo aboni logi resamung musamung ni logi bo jotoni sai nangkuk mani apongkha paiflayani hamari rengni hamari aboni bagi lekha pora no jotoni sai puila first noroma hamjangnai lekha pora ni logi o sinitai Ersamung musamung tai thangmung aborok nobo norok naredi tai tamusanai tini tokok sajangnani joraya
panda nailainan ise panda borok bahai ke songsa ka khlayo kahamno khlainai hini seng nailaiana tongtonglayana tongkesan ni bisingti hamjalo laimani bisingti norok borok jotono sobalai sini hukumu sini borok bosongni hukumu te pujuk sakao tisalayan asek sawino ang cikon sakok bathaka bele bele kana hambai मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया पग पग डोलो रे हो पग पग डोलो रे डगमग सी मैं चलती हूँ जगमगलों सी जलती तेरे नैनों की कैसी बदिया थर थर कांपो रे तेरे तीर से चिपती चंदन से नाग सी लिपटी मैं बेहोश तू नशा ऐसी मोह की दशा मेरा चैन अपने साथ ले गया नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया Okra zagra te hanok phayo jotono sari kahamne pharo tai hambai mai pharo ong khilijak sanjani bandano organize khlainai aijukni sari hukumu bodolno ang thasing oro phaifrogo boro ringkha ang phaikha piaba ano chief guest ni saja khaikha ang wanai thangkha tamoni male so kabangma program rogo nogo Chini oro chief guest eba nagrai okram khangkai abo minister eba officer eba leader rok sango piaba chini mungsak lai thang ang belai wana jakha karon ta bole ang speech rungya speech no bai ke preparation khainai abo saiman sungya abono ani film direction ni language be sa thanga ke retake be belai nang thano abo wanao Abon bising se o rezapnani musanani thayo se jin bagi atu thai songi tonjaka amo belai wana ba sisa ora achopani musangya kintu abono oro musajaknai rezapnai jaga se a jaga na se chong achugoi naro be bangsa achu oro song tonjaka amo belai ani mokolo go thojaya aro no dungna mujumane ya songsari ka songsara nango boro wan chokha boino surongkha amo hai nongoi dong phiaba chung kaisa wan thuk thai TV ewa national international TV ro wachong nogo kabangma program entertainment program o chief guest krai phayo aro kabangma actor actress tal koto ro borok kachar speech ri thong speech rimota mongnai borom yafarja khangkha abono tui kisamisa siri thong omo hai tripura hasteo je tabok chong nogui tong kabangma phai chief guest khha sakha amo haile nogya abono chung Chini orang star robo
buskango boyni hai kecheng starongoi besanani yaprio thamui dongo tinango ongoi manai no amon lo wansoi bo jong thanai taloi taltham sikango kaisa mothas namle mani joto motha na tui kaisa no motha abo ada his namani snamani ulo kebo wansoi dongkhana tabo tangoi siring tamo himale chini artist nero tibra haste eba jara kobrok sanai o artist bhai ke thangai dongnani eba bono bhai ke phuarnani obono tui chini wansuk mungtui ata ne jong yapri selaikha abono jong thuibliano chaitoi thangnai bini langmano artist ni langmano kathang tongna bagai ang tai bi si kau salia tahun himale omo kau sanani pandak laya ani mote resap mong samung nainani entertain khlaijak mano entertainment nanani bagise o panda songsa jago ani kok o chikon sai no orono muthaka hambai jatono Ubi nai ko bon ko
belai belai pai khalai ba hamai maya faro jora kisi sani bagai ang beshi kok salia tamoni hinge norok kha khayo jina pandana nai thokjaga na hanai norok jotono pai thak jora te jono logi re di hne ang jotono no hambai ya faro asuma Jatuh sama lensa baik Jaga horse itu palsu tadi.
Hadi Pai Badi Kuk Somnani Hadi Pai Badi Habak Hanani Hadi Pai Badi Kuk Somnani Jalai Sabak Jalai Sabak Jalai Sabak Jalai Sabak Hadi Pai Badi Habak Hanani Hadi Pai Badi Kuk Somnani Hadi Pai Badi Habak Hanani Hadi Pai Badi Kuk Somnani Hadi Pai Badi Habak Hanani Hadi Pai Badi Kuk Somnani Babule silai to lawang kari kita takai silai thang ngomong lana kane darling neng kan awak ta tong de tong tu disik kemat jangan bangsa tahu ni bagai tebak mang apa ni bagai bukan kerja handangan dari kelak kamu bukan teman ni bagainya handangan kamu apa ni bagainya handangan mana kari sini tinang macam ni lagi pun sakit. Payah sih tahu kau salah orang sama. Tahu dorong ni bus kamu sini bus kamu resap hanya di bagian rina ni tangi tu kerja resap naik keren, orang resap naik keren, bini resap pun kena kangkang bukan tongkol. Yang cuma sang konjol ya beri hai kare macam apa semua.
Pada kaba hai samai kere remiti saja yareng musical botol lagi khoroksa samnai bortinia khilijak sandari pandawar samnan bagai akono ringai jawtanono kobonai yaba khoraboi lab samnani bagai yareng musical botol lagi khoroksa playback singer sini tako konal dapur everyone to the market Aku ni tong ngai cikla rong le su chỉ con ghe con le. Ở ta zo ni zo. Sing dia ba normal hanya em dan hanya bagi sang I korong ibu smart hayo samung ngong apa nang ngong. Pasal lama pasal I cakap bagi kita nanti masuk ni ko. Alhamdulillah. Orang kasih kau kesal kisi je sanai. Tongmani tong kosong tongmanya pano sama sa kosong salahnya pano. Sini hukumu, sini mukumu, sini amani kok, sini kok thai, sini kanmong cumong, sing abnole kiri culaya. Jesen pano, oksai kana ustai nahui, jen sut kani berai tong dia apa sini jaglak. Sini jag mani, bahai kanmong, bahai sormong ayu sini jag. Abnole sing udah mana nai.
Tabung naik jago Rupini. Rupini dong naik jam kali tabung Molsong. Molsong. Kostum su ada jago Molsong. Molsong jago. Sebelum tabung naik Nowatia. Obokan Nowatia. Sebelum tabung naik Halam. Halam Dokarok ini kandung jumung bahaya. Halam. Sebelum tabung naik Riang Dokarok ini Boni kostum show. Balia talia हो जाए प्लीज. Murasim Dokarok ni kostum show. Tabung kay Deborma. Tabung naik Korbong Dokarok ni Kakong Jumong. Bumi patience.
Ucoy Roni Costume Show Once again, big clap for Ucoy. Tabung najai Munda to Farokni Boni Costume Show Munda Tabung najai Rangkhal Apa Rangkhal to Farok Boni Yaglo Kaipeng Tabuk Sungai Kaipeng Boni Yaglo najai Jamatia Tabung najai Mok Tabung najai Sakma
Sừng tabung nanyai Garo. Garo. Sừng tabung nanyai Koloi. Koloi dokter. Sừng tabung nanyai Tarlong. Tarlong. Mongka. Tarlong. Sừng tabung nanyai Tripura. Auno pai jam Tripura. Sừng tabung nai jongo Rupini bai Monson. Dia bai Halong. Tabungkar yang baik orasi. Tabung nanyai Dewan Babai Korban. Sừng tabung nanyai Usoi bai Munda. Tabung kai Rangkhal bai Kaipeng. Rangkhal and Kaipeng.
Mongha sakma bai karo. Abang sebenarnya kawai bai tanlong. Abang tanlong. Sebentar bai thago nanya Tripura. Joton supaya kamu Tripura. Jadi di berasal oke Thaipa. Adole nayamu punya nakulai. Obi badaro kakurung nenu gari baik tayi pitu. Nenu gari baik tayi tidak kai sugar mangga goi pitu. Sugar le mangga goi tiya kelai. Sugar mangga goi tiya kelai. Oh suai puluh mangga goi pitu. Apakah di berasal? Palingan tahu orang yang musical model. Ini dia sarja zaman ini nih logo music tamu itu. Bahasa sini ya. Sini di Prasaba. Tadi sen. Asal renteng ya tom orang je bansak percaya itu sana nih bagai. Bome sini mengurima ya bro. Tadi sen. Sana jauh yang kenyang mai. Ya buat ini apa hai pandar bome sini mengurima nih kokya. Apa hanya kalau nggak mat doko semua hai pandar mulai pur doko semua hai doko. Ya pak. Sini nana musuh mana bagai sini di Prasarok omah hai podre pod elektronik music gawe por omah hai tamna ni sirkuit kamu tebor ngai pokok ko khai kamu phane ga sen oboni yang langsung sini mun thalajen phane ga sen tabo naune bos kamu jer sap nai kerunor inani thangi kamu bobo khorok sa belai resap nani kerung Tripura haste o sikla salai rumi bisingo bo tabut bini resap mun kebangkok kena tongjango karena lain kubu. Wahai sampai kerun jontorono kobong na iya ka korobo langsung na dibagi konya yareng musical bodol ini korok sa playback singer sini takut manik deborma. Abdi lagi na konya sini takut manik lagi sini mana begitu.
Thank you. परदेसिया ये सच है पिया, परदेसिया ये सच
de gairingo phai male manu tol khamo gudam sanai gana ani gairingo phai di orumi ani gairingo phai di Rajani osapun sekang naikong bokha wasaman guri si naikong Rajani osano tamu khajane Juli rang sebai jai ATM book sa khai tam lamba khopum khokolong nasi lai alai ma jau ya ba khorong la ji mu rong ni Kata tumma to mondini omahai joro narobai malai mani dai narobai baksa tolunai ni narobai angkai ang ba romantic rucam ko dia ba romantic rucam mo pela rucam sia khai naro na to sa kana nei hal
Hani hamzama Subang Demba Nasib do Lama tengsa Hani hani Abodo diri mongte Syirka Nende ani Hani hamzama Abodo diri mongte Syirka Lama tengsa Hani hani Abodo diri mongte Syirka Nende ani halo, coba berikan rasakan. Dia, ani beri hai. Saya cakap keren. Nasing nasing Tengok setang singa Bumi ku kaham lama Subanor sina Nasing nasing Tengok setang singa Bumi ku kaham lama Subanor sina Tangkoani Hamo hajama Mani bishindo Hatida Nundeyani Hani hamzama Isbananema Nashigto Sani re sa dha pa 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 ni sa ga pa ma re sa ni sa re ma da sa ni pa ni sa re pa ma re ni ma ni sa re ga ma ga re ni pa ni sa pa ni sa Tuyari ni tuha Chung ko chatona Lokane chupoy ha Chung ko pantona Tuyari ni tuha Chung ko chatona Lokane chupoy ha Chung ko pantona Chini pathoma সাজাতে নাই মঞ্চি করে কানো যে মতো পাইনা নন্দে আনি খানি হামজামা অবলনি মুক্তে শিরকা নামা তংসা আনি আনি Subhanallah Nashigto Nundeyani Hani hamzama Subhanallah Nashigto Lama tengsa Hani hani Oloni mukte Syirka Boleh mereka sampai? Boleh mereka sampai? Motivation, motivation.
Shalom, Kishi Shalom, Dong Thok Mani Nang Ban Malaya, Jadu Dong Thok Mani Nang Ban Malaya, Wati Meshe Shalom, Kishi Shalom, Dong Thok Mani Nang Ban Malaya, Jadu Dong Thok Mani Nang Ban Malaya. Sana naike Kodang kna bi tai lam piyog Hapingana o kapang sana naike Wati meshe shalo Kishi shalo Dang thok mani nang bai malaya Odang chan dong thok mani nang bai malaya Babar bai baksa Hama so sama kapang hikaju Urinai ko bon ko cho Dumui no kani kujo No barbai baksa Hama so sama kapang hikaju Urinai ko bon ko cho Dumui no kani kujo Nini mo tong shaka Wakai ni bisi Mani reki yo Mani reki yo Wati meshe shalo Kishi shalo Ang thok mani nang bai malaya Odang chan ang thok mani nang bai malaya Kapani kaju udila jaka Kuchuni mari otoma Kokai biang kemaka No Yani kapani kaju udila jaka Kuchuni mari otoma Kokai biang kemaka Nini kecang kokai Nini kenen kokai Ham jama kushor jafule Odang chan ham jama kushor jafule Wati meshe shalom Kishi shalom Dong thok mani nang bai malaya Jadu dong thok mani nang bai malaya Wati meshe shalom Kishi shalom Dong thok mani nang bai malaya Jadu dong thok mani nang bai malaya Sana naike Kodang kna bi tai
মেশে শালো কিসি কিসি শালো tongthokmani nangbai malai Horancha tongthokmani nangbai malai Hojado tongthokmani nangbai malai ভাষা আমার কাছে ভাষা রং পেন্সিলের মতো, কখনো নীল কখনো কালো। এই রিক্সা যাবি? চাইলে তুমি তুই হয়, কিন্তু তুই কখনো তুমি হয় না। কই যাবেন স্যার? আমার মনে হয় ভাষা কখনো গরিবের আবার কখনো ধনীদের। ওই ফকিন্নির পুত্রে ক 5টার মধ্যে আমারে যেন ফোন করে। ভাষা কখনো কখনো ভয়, কালো ভয়। বলা মন্ডা চায় তোর গলা চিপে মনে করছে কিছু করি। মাঝে মাঝে এত কালো ভয়, দুষ্টু দৈত্যের কথা মনে পড়ে। একদম মাইয়া মানুষের তো কথা কিসের? যা বাপের বাড়ি যা। কখনো কখনো চিনতেও কষ্ট হয়। এই তুই চিনোস আমারে? ভাষা অনেক ব্যথাও দেয়। তোমাকে বলে কি লাভ? সারা জীবন সংসারে ঘানি টেনে গেলাম, এর চেয়ে রিক্সাওয়ালার সাথে কোনো লাভ নেই, লাভ হবেও না। ভাষা কখনো ছোট কখনো বড়। সবে তুই দোলনায় বসছিস কেন? ওঠ, যা এখান থেকে। ভাষা আমার কাছে রং তুলির মতো, কিন্তু তোমরা ভাষা দিয়ে যে ছবি আঁকছো, আমিও কি তাই আঁকবো ভাবছি। আমরা ভুলে যাই সহজভাবে বলে ফেলা কত শত শব্দে লুকিয়ে থাকে বলা না বলা, ভালো লাগা না লাগা, কষ্ট বেদনা, ঘৃণা ভালোবাসার অপরিসীম এক ক্ষমতা। আসুন ওকে আমরা ভাষা দিয়ে আঁকতে শেখাই পৃথিবীর অপূর্ব সব ছবিগুলো। হ্যালো আঙ্কেল। হ্যালো। আমি তোমাকে থ্যাংক ইউ বলতে চাই। থ্যাংক ইউ? কিসের জন্য? অ্যাকচুয়ালি আমার না থ্যালাসেমিয়া আছে। ও, এভরি মান্থ তোমার মতো কোনো আঙ্কেল বা আন্টি রক্ত দেয় আর আমাকে হেল্প করে, কিন্তু আমি জানি না ওরা কে কে, তাই আমি সবাইকে থ্যাংক ইউ বলি। সো থ্যাংক ইউ। কিন্তু আমি তো কখনো ব্লাড ডোনেট করিনি। ঠিক আছে, নেক্সট টাইমের জন্য বাই। বাই। 18 বছর বয়স থেকে রক্তদান করুন, তাতে কারোর জীবন বাঁচানো যায়। করে দেখো না, খুব ভালো লাগে। হ্যাঁ আসছে, ব্যাস আধ ঘন্টা। এই চল চল। কি হলো? ডেঙ্গু, দীপ্তি নিডস ব্লাড। এই মশা প্রতি বছর এই ড্রামা। রক্ত চুষেই ছাড়বে। চল, এই মশার জন্য কিন্তু তুই একলাই 4-4টে প্রাণ বাঁচাতে পারবি। মানে দেখ, তুই যখন ব্লাড দিবি তখন প্লেটলেটস দীপ্তি কাজে লাগবে, আর বাকি রক্ত আর 3টে লোকের উপকার করবে। তার মানে 3 মাসে একবার হিসেবে আমি গত বছর 1 ডজন লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছি। ডুড, প্রণাম কর। পা ধরে রাখ, মুখে ঢুকিয়ে দিলি। চল চল, লেটস গো। সত্যি আপনার দেওয়া ব্লাডের সঠিক ব্যবহার আমাদের দায়িত্ব। 1 ইউনিট ব্লাড থেকে প্লেটলেটস, প্লাজমার মতো আলাদা আলাদা কম্পোনেন্টস একটা নয় 4টে জীবন রক্ষা করতে পারে। 3 মাসে একবার। মশা বা নো মশা, ব্লাড দিতে হবে, কারণ খুব ভালো লাগে। এই আয় আয়। এই অস্বস্তি কেন সহ্য করছিস? যৌন অঙ্গে অস্বস্তি তো যৌন রোগের লক্ষণ, এতে লজ্জা কিসের ভয়? তাহলে করবোটা কি? যে কোনো সরকারি হাসপাতালে নিজের পরীক্ষা করা, ডাক্তার ফ্রিতে চিকিৎসা করবে, আর ব্যাপারটা থাকবে তোর আর ডাক্তারের মধ্যে।
मालाखी शाना आनी जादुनो लामाना शिमा खापां रुवाइखा मालाखी शाना आनी जादुनो लामाना शिमा खापां रुवाइखा तुमाबोंनो कथमा आनि ननवान सुकमा बोखाखो माखा सिलिया तुमांनो निनि बागो सिलिया तुमांनो निनि बागो शिरिं शिरिं खे नाशिं तमानि शिरिं शिरिं खे नाशिं तमानि ताबुबो फायाखौ नोंआनि लांनो Oh la da di da da di da, na 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 na, na 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 na, na da di di di. 이망고누카 카니kok샤마 목탕마 샤키 기샹카무 Na 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 de, na 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 de. 이망고누카 카니kok샤마 목탕마 샤키 기샹카무 가나는 하이디 자두 그방고 샤나 너너한 슈마 카방 그마카 샤야 똥케 아니 버카 고보자나 샤야 똥케 아니 버카 고보자나 시링 시링 खे 나신 तमानि 시링 시링 खे 나신 तमानि ताबुबो फायाखौ नोंआनि लांनो जानी बुफुरु खानी कपा शावी मनसी नाई जानी Da di da, da di da, da di da, da di di. Da di da, da di da, da di da, da di di. Da di da, da di da, da di da, da di di. Da di da, da di di. Da da di di di. Oh la da di da da di da,
Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Ani bekha no no khatango Oh ani bekha no no khatango ano muani phunangkha ni hamjang maba Anu muani phenangkha ni hamjak pumba Oh ani bekha no no khatango Miling mala enggo khapa no 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 bia Hamjak mani kubui ma lama thong shada kenai malaya halo gowana Bekharwana nini logia Oh ani bekha no no khatango Oh ani bekha no no khatango Waishanuk jagai kemawai thanggo bekha no me
thebe no no wan sugo ani imango phaye ningli nu jagai thango ani imango phaye nangle no jagai thango Bukha no no khatango oh ani bukha no no khatango ano muani pna kha ni ham jagunga ano muani pna kha ni ham jang ma ba Filik marong tamosan nai thong ba tamosan nai thong ba nung wadik sang marong ini mokal filik marong tamosan nai thong ba tamosan nai thong nung wadik sa maro nini mokol feeling maro amusu nai so nung ba tamusu nai tho nung ba Fayo
ni khapa ni kha Nini makhang no khinoa Shuran phayo ani khapa mo hai ke ma nai no no tong na mu sungo mo hai ke ma nai no no tong na mu sungo Nung wadik siya ang maro Nini mokal filik maro Tamo siya nang thong ba Tamo siya nang thong ba Nung wadik siya ang maro Nung wadik sa ang maro Nini mokol feeling maro Tamasu nai thong ba Tamasu nai thong ba Nung wadik siya ang maro Nini mokal filik maro Tamo siya nang thong ba Tamo siya nang thong ba Tamasu nai thong ba Tamo siya nang thong ba Tamasu nai thong ba Nung bayang hakjal tong phano Tong nai kha nini sha mono Nini sha gang bai chal phano Tong nai kha nini kha bai no Shadi nang shawi ke lang di Ton cha con ngọc ni ni khani oh sa đi nâng sa uy cứ làng đi uy ton cha con ngọc ni ni khani Nung bayang hakjal tong phano Tong nai kha nini sha mono Nini sha gang bai chal phano Tong nai kha
Shadi nung shawi kelangdi Hui tonja kong ni nikani Oh shadi nung shawi kelangdi Hui tonja kong ni nikani Shampili nukmahai Ufile nai tukhe Nini shampili nukmahai Nung bayang hakjal tong thano Tong nai kha nini sha mono Nini sha Trong maya khafur mano Aşık nung bay kok shama Trong maya khafur mano Khna abono Nini ani kothma Shajakna tongkhna Chini kothma haikeno Nung bayang hakjal tong thano Tong nai kha nini sha mono Nini sha gang bai chal phano Tong nai kha nini kha bai no Shadi nung shawi kelangdi Hui tonja kong ni nikani Oh shadi nung shawi kelangdi Hui tonja kong ni nikani Nung bayang hakjal tong thano Tong nai kha nini sha mono Nini sha gang bai chal phano Tong nai kha nini kha bai no
tongkhe ani khaba shrangi angle thango onan bai tongkhe ani khaba shrangi yang bo fayo jadu nang pai di ba kana wo jadu nang pai di ba kana wo nang bai tongkhe ani khaba shrangi angle thango onan bai tongkhe ani khaba shrangi yang bo fayo Bekhar diba bekhano naboi hamjak mamredin hamjak manao bekhar diba bekhano naboi hamjak mamredin hamjak manao tali logi athukiri tongi tongmahai angbo nini logi tongnai thiyasha nang bai tongkhe ani khaba shrangi angle thango onan bai tongkhe ani khaba shrangi yang bo fayo Shrilanka nang bai malayai ham chama bangka ni nang bai malayai khapang Shrilanka nang bai malayai ham chama bangka ni nang bai malayai oh tali logi athukiri tongi tongmahai angbo nini logi tongan thiyasha onan bai tongkhe ani khaba shrangi yang bo fayo onan bai tongkhe ani khaba shrangi angle thango jadu nang phai diba ganawo jadu nang phai diba ganawo onan bai tongkhe ani khaba shrangi yang bo fayo onan bai tongkhe ani khaba shrangi angle thango
शिबानो wan shogi tongkha Oni didayo Linglis bano Lop sawe tongkha Angle no no hamja kha bkha bai Angle no no cha cha kha bkha bai Ane jadiyo Ningle shibano wan shogi tongkha Hey la 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 Hey 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 Ah 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 Nonoti kubang makokta Sheizaka ani bukhawo Nono tayai Kabang maima Nukhado Ani mo kalo Nonoti kubang makokta Sheizaka ani bukhawo Nona ang nugya ke kobor chawane Nona ang manya ke thei thangane Wane jadu yoy Ningle shibano Wan shogi tongkha Oni didayo Linglis bano Lop sawe tongkha Nini khora khna thok mani khna khe khnai tong mani Nini goro nai thokti mani Richomba mchangti mani Nini khora khna thok mani khna khe khnai tong mani muchungo ning bai no kokrok shanani muchungo ning bai no ani tong nani Wane jadu yoy Ningle shibano wan shogi tongkha Oni didayo Linglis bano Lop sawe tongkha Angle no no hamja kha bkha bai Angle no no cha cha kha bkha bai Ane jadiyo Ningle shibano wan shogi tongkha Ningle shibano wan shogi tongkha Oni didayo
सबसाबै तंखा आंले न हामजाखा बोखाबाय आंले न चाजाखा बोखाबाय। कुछ सालों से मेरे पति और मैं HIV पॉजिटिव हैं, लेकिन हमारा जीवन सामान्य था। फिर बार बार तबीयत खराब होने लगी और डॉक्टर ने बताया कि हमें एड्स हो गया है, ART शुरू करनी होगी। हमें चिंता होने लगी, हर महीने इतना खर्च। फिर खबर मिली कि ART उपलब्ध है, वो भी मुफ्त। एड्स के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। नियमित समय पर ART लीजिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। ART चुने हुए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हेलो अंकल। हेलो আমি তোমাকে থ্যাংক ইউ বলতে চাই। থ্যাংক ইউ কিসের জন্য? অ্যাকচুয়ালি আমার না থ্যালাসেমিয়া আছে। ও এভরি মান্থ তোমার মতো কোনো আঙ্কেল বা আন্টি রক্ত দেয় আর আমাকে হেল্প করে, কিন্তু আমি জানি না ওরা কে কে, তাই আমি সবাইকে থ্যাংক ইউ বলি। সো থ্যাংক ইউ। কিন্তু আমি তো কখনো ব্লাড ডোনেট করিনি। ঠিক আছে, নেক্সট টাইমের জন্য বাই বাই। 18 বছর বয়স থেকে রক্তদান করুন, তাতে কারোর জীবন বাঁচানো যায়। করে দেখো না, খুব ভালো লাগে। এই অস্বস্তি কেন সহ্য করছিস? যৌন অঙ্গে অস্বস্তি তো যৌন রোগের লক্ষণ, এতে লজ্জা কিসের ভয়? তাহলে করবোটা কি? যে কোনো সরকারি হাসপাতালে নিজের পরীক্ষা করা, ডাক্তার ফ্রিতে চিকিৎসা করবে আর ব্যাপারটা থাকবে তোর আর ডাক্তারের মধ্যে। এই অস্বস্তি কেন সহ্য করছিস? যৌন অঙ্গে অস্বস্তি তো যৌন রোগের লক্ষণ, এতে লজ্জা কিসের ভয়? তাহলে করবোটা কি? যে কোনো সরকারি হাসপাতালে নিজের পরীক্ষা করা, ডাক্তার ফ্রিতে চিকিৎসা করবে আর ব্যাপারটা থাকবে তোর আর ডাক্তারের মধ্যে। অল ত্রিপুরা সরকারি 10,300 টেস এড হক पे रुंफुरुंगनै मता 5 सेप्टेम्बर टीचा डे सालमारी न ब्लैक डे सालमारी हनी पालाई लेखा राजाखर आगुलुनी रवीन्द्र भवन हल नकटे प्रेस क्लब बसकांग सुप्रीम कोर्ट नि बुखाक्तै 10,300 टेस रुंफुरुंगनै रकन सेबक किफिलि रनानि बागै साकाले मुरिजाकमानि यागुलब हापांनि फाजोंदे ताबुक 10,300 टेस रुंफुरुंगनै रकनि बागै सेबक किफिलि रनानि तांबेदेक नाहारजाग्याखौ साकनि मानथानि बागै हापांनि थानि सानमुं नारगै ताबुक चाबावा अंखलाजाक 10,300 टेस रुंफुरुंगनै रक न बरम रुई 5 सेप्टेम्बर सालमारिव टीचा डे सालमारी हनी पालाई जागो फिया 10,300 टेस रुंफुरुंगनै रक आ सालमारी न पालाई मान्या उंमाबाय टीचा डे सालमारी न ब्लैक डे सालमारी हनी पालाई लाइका हनी साका শিক্ষকতা যে 10 বছর শিক্ষকতা
করেছি, এই শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আজকের দিন পর্যন্ত আমাদের শরীর সমাপ্তি। এই দিনটাকে বিশেষ কালো দিন হিসাবে আমরা আজকে ঘোষণা করছি। এর জন্য আমরা মৌনব্রত পালন করছি 1 মিনিটের জন্য। নরোত্তম পাল। কি কারণে আজকের দিনটা বেছে নিলেন? আজকের দিনটা বেছে নিয়েছি, আজকে হইল আমাদের শিক্ষকদের দিনের পবিত্র দিন, 5ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস। এই দিনটাতে আমরা আজকের দিনে শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করতে পারছি না। এই জন্য আজকের দিনটাকে আমরা কালো দিন হিসাবে গণনা করছি এবং ঘোষণা করছি। এর জন্য আজকের দিনে আমরা 1 মিনিটের জন্য মৌন নীরবতা পালন করছি। এই মহান শিক্ষক দিবসের দিনে আমরা শিক্ষক ছিলাম, কিন্তু খুব বেদনার সঙ্গে বলতে হচ্ছে আজকে আমরা শিক্ষক নেই। তাই আমরা এই দিনটাকে বেছে নিয়েছি, 5ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস। এই শিক্ষক দিবসের দিন আমরা শিক্ষকতা করতে পারিনি, তাই আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে শিক্ষক দিবসের যে মহত্ব সেটাকে আমরা কন্ডেম জানাচ্ছি। আমরা চাই সরকার অবিলম্বে আমাদের স্থায়ী সমাধান করুক অ্যাজ সুপ্রিম কোর্টের ভার্ডিক্ট মূলে। তাই আমরা সবাই কালো ড্রেস পরে আমরা একটা সভা করছি। কতক্ষণ করবেন? হ্যাঁ, কতক্ষণ? আমরা আধা ঘন্টা করবো, 30 মিনিট। फिल बिसिबा टीचार डे सालमारिनो रगै हास्तेनि रोंफोरोंनाय रत्न खाका हामिया फरका रोंमन्त्रि रतनलाल नाथ हायंगना गैनो सेवापल्ली राधाकृष्ण आजायमानि सालमारिनो पालायै रोंफोरोंनाय रत्न बरम रुइ टीचार डे सालमारि पालायजागै दंगो फिया भारत हाक्टरनि गोजाम प्रेसिडेन्ट सिंसानो याकारि थांमानि सालमारिनो ते भारत हाक्टर गोनांगै सालचिनि जरा रमै राष्ट्रीय शोक पालायजागै दंमबाय 5 सेप्टेम्बर सालमारिव टीचार डे सालमारि पालायजागै फानो राष्ट्रीय शोक पाइमानि यागल रोंफोरोंनाय रत्न बरम रुइ टीचार सालमारि पालाई जागनाय हिनी शाखा रोंमन्त्री। आज 5ই সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি এবং মহান শিক্ষাবিদ ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন আজকে। এই দিনটি প্রতি বছর সমগ্র দেশে শিক্ষক দিবস হিসাবে উদযাপিত হয়ে আসছে। এই দিনটিকে মনে রেখে সমগ্র দেশের সঙ্গে আমরা ত্রিপুরাতেও পালিত হবে 59তম শিক্ষক দিবস। শ্রদ্ধা ও সম্মাননা জানানো হবে আমাদের কৃতি এবং নিষ্ঠাবান শিক্ষক শিক্ষিকাদের। শ্রদ্ধা জানানো হবে শিক্ষকতার মতো মহান কাজটিকে। যদিও এবছর ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির প্রয়াণে আমরা 7 দিন ব্যাপী সারা দেশ শোক পালন করা হচ্ছে এবং এই কারণে শিক্ষক দিবসে উদযাপনের কর্মসূচিটি আমাদের রাজ্যে নির্দিষ্ট দিনে সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় শোক পালনের পর্ব শেষ হলে যথাবিহিত মর্যাদায় উদযাপিত হবে শিক্ষক দিবসের সকল কর্মসূচি। আজকের এই দিনে দেশের সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের আমি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছি। বলা হয়ে থাকে একজন মা শিশুকে জন্ম দেন, কিন্তু সত্যিকারের একজন শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের জীবনে প্রাণের সঞ্চার করেন। বলা হয় একজন প্রকৃত শিক্ষক হলেন মোমবাতির মতো, যে নিজেকে নিঃশেষ করে দেয় আগামী প্রজন্মের জীবনকে আলোকিত করতে। যে কোনো সমাজে শিক্ষা ব্যবস্থার গুণমান নির্ভর করে সেই ব্যবস্থা যারা শিক্ষাদানের কাজে নিযুক্ত আছেন তাদের গুণমানের উপর। কারণ শিক্ষক শিক্ষিকারাই শিক্ষার্থীর জীবনকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধতর করে তুলে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন তারাই। শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ করার কাজটি শিক্ষক শিক্ষিকারাই সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারেন। দেশের উন্নতি, প্রগতি এবং সমৃদ্ধির যোগ্য মানব সম্পদ গড়ে তোলা এবং দেশের সার্বভৌমিকতাকে রক্ষা করার জন্য সাহসী নাগরিক সমাজ তৈরি করার কাজটিও আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারাই যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারেন। অন্যান্য বছর থেকে এবারে শিক্ষক দিবস অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করছে, কারণ আজকে গোটা দেশ রাজ্য কোভিড-19 অতিমারিতে আক্রান্ত।
অতিমারি থেকে আমাদের শিক্ষার্থীদের যেমন রক্ষা করতে হবে, তেমনি তারা যাতে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় তার ব্যবস্থাও করতে হবে। এই ক্ষেত্রে রাজ্যের শিক্ষকরা এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে সরকার ও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর গৃহীত সময় উপযোগী সকল সিদ্ধান্তের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে নিজেদের উজাড় করে দেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, যা ধন্যবাদের যোগ্য। এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মধ্যে যখন শ্রেণীকক্ষে পাঠদান স্থগিত আছে, সে সময় বিভিন্ন স্থানীয় কেবল চ্যানেলে যেসব শিক্ষকরা অনবরত পাঠদান প্রক্রিয়া জারি রেখেছেন তাদের কাছে রাজ্যবাসী কৃতজ্ঞ। রাজ্যের সমগ্র শিক্ষা প্রক্রিয়ায় উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত 2 বছর সময়ে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যের সকল বিদ্যালয়ে পরীক্ষা ব্যবস্থার সমতা ও স্বচ্ছতা আনতে পরীক্ষার ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সমগ্র দেশের শিক্ষাধারার সঙ্গে যুক্ত করতে এবং জাতীয় স্তরের বিভিন্ন পরীক্ষায় সাফল্য লাভে সক্ষম করে তুলতে বিদ্যালয় স্তরে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে। মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রবেশিকা পরীক্ষায় রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যাতে ভালো ফল করতে পারে তার জন্য সরকারি উদ্যোগে কোচিংয়ের সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শিক্ষকতার কাজে আসতে ইচ্ছুক ছেলেমেয়েদের জন্য বিএড এবং ডিএলএড কোর্সে সরাসরি সহায়তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। সরকারি সহযোগিতা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রটিকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে রাজ্যে আরও কয়েকটি বিএড কলেজ এবং ডায়েট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার সামগ্রিক প্রক্রিয়াটিকে সর্বাংশে কার্যকরী করে তুলতে এবং অতীতের সমস্ত রকম দুর্বলতা এবং স্থবিরতাকে অতিক্রম করতে বর্তমান রাজ্য সরকার এবং তার শিক্ষা দপ্তর নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে রাজ্যের সকল অংশের জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। রাজ্যের সকল অংশের নাগরিক, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শ ও সহযোগিতা বিশেষভাবে কাম্য। আর যারা রাজ্যের শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন সেই শিক্ষক শিক্ষিকাদের আত্মনিবেদনের শক্তি হয়ে উঠবে আমাদের পথ চলার শক্তি। ইতিমধ্যে ভারত সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছে। এই ঐতিহাসিক দলিলে শিক্ষক শিক্ষিকাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মূল কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। আমাদের রাজ্যে এই জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষকদের কাছে আবেদন রইল, এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আপনারা সহযোগিতা করুন। চার সাল আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন স্পেশাল ট্রান্সপোর্ট এডভাইজার জমনিও রাজ্য सायाखे लाहार किनारो फालनक सुनामै बानिया खाय तंगनाय रकनि फालनक तेनक सुनाबनानि बागै लाहार थांलाय सुखानि लुकुरकनो थांथानि फायथानि केबे मुंफोनागै लाहार किनारो ईद हासिं जाते ईद गोरा रक टनिगै टनि जाकमा रकनो बरसाय खिबिजाखा राजाखर आगुलिनि जुदा जुदा आमसाय रगबो আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনनि बखाक्ते आबहाय तांबेदेक नाहारजागै टंगहोनि शाखा আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনनि एसटी ইঞ্জিনিয়ার মৃণাল নাথ। এটা মিউনিসিপ্যালিটির নিত্যনৈমিত্তিক যে কাজ করে যেই অ্যাক্টিভিটি দেখায়, অ্যাক্টিভিটির একটা অঙ্গ। আমরা সব ওয়ার্ডেই বিভিন্ন দিন এক ওয়ার্ডে একদিন আমাদের প্রতিটা টিম, অনেকগুলো টিম আছে মুভ করছে। এখানে যারা কনস্ট্রাকশন করছে আশেপাশে ওরা রাস্তার উপরে আনঅথরাইজলি ম্যাটেরিয়াল স্ট্যাক করছে এবং এগুলো ক্লিনিং করছেন, যাতে মানুষের যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে। এইগুলো নিশ্চয়ই জনসাধারণ সুবিধার্থে মিউনিসিপ্যালিটির এটা স্পেশাল ড্রাইভ। যারা আছে স্পট ফাইন করা হচ্ছে, সাবধান করা হচ্ছে, যারা মিউনিসিপ্যালিটি আইন কানুন মেনে কাজকর্ম করেন এবং যেসব বিল্ডিং ওনারা ডেভিয়েশন করছেন ওইগুলো নিশ্চয়ই আমাদের অ্যাকশন চলছে। এরা এভাবেই চলবে। কি রয়েছে, মানে কীভাবে ইয়ে করছেন এগুলো মিউনিসিপ্যালিটির স্পেশাল স্ট্যান্ডার্ড যে রুলস আছে সেই রুলস মোতাবেক ওনাদের স্পট ফাইন করা হচ্ছে এবং আমাদের যা যা আছে মিউনিসিপ্যালিটি আইন সেই মোতাবেক কাজ হচ্ছে জনসাধারণ সুবিধার্থে। আমার নাম মৃণাল নাথ, আমি এসটি ইঞ্জিনিয়ার, আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন।
हास्ते कांग्रेस नि गोजाम आजोपां बिरजित सिंहा जा सालो आम्बासा कांग्रेस बबनी तांफां रक बै मालायै उंतंग जराते बदलनि हामग्रानि फाजिं नाहारे कक्लाम सालायनानि थांखा बीजेपी हापां फाइमानि यागुलो कांग्रेस गुबुनि बीजेपी बदल केबिंगे बातानि बदल रकनो चप्रपमानि 10,300 रों फोरोंनाय रकनि जोंजालनो सुपुंगै रोनानि ते थाय थाय रमफ्रे जाकमानि पाटिमुं रकनो मोथाकनानि बागै हापांनि थानि सानमुं नारागै फाइने 8 सेप्टेम्बर सालमारिओ काइसिसिनि जुदा जुदा कांग्रेस मथा थांजाके थालजानि बन सागलायमानि कक रकनो ते कक्लाम नारखा गोजाम हास्ते कांग्रेसनि आजोपां बिरजित सिंहा আছে সদিচ্ছা অভাব আছে, এটাও আমাদের ডিমান্ডে আছে। 10,323 জন্য সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত মামলা হয়েছে, আমরাও মদত দিয়েছি এবং রাজ্য সরকারের উপরে দায়িত্ব দিয়েছে এবং আমরা ডিমান্ড করি তাদের কর্মসংস্থানে ইমিডিয়েটলি শুরু করা। এরপরে মহিলা নির্যাতন, খুন, রাজধানী প্রতিদিনের ঘটনা, সেই জন্য সরকারকে খুব সতর্ক করার জন্য, সরকারের ঘুম ভাঙানোর জন্য এই বনটা ডাকা হয়েছে। আপনাদের এই 12 ঘন্টার বন কত তারিখ হবে? 12 ঘন্টা বন 8 তারিখ। আমরা এখন পর্যন্ত স্থির আছে। কটা থেকে শুরু হবে? সকাল 6টা থেকে বিকাল 6টা পর্যন্ত। কংগ্রেসের 17টি শাখা সংগঠন একজোট হয়ে কয়েকটা ডিমান্ড নিয়ে 8 সেপ্টেম্বর 12 ঘন্টা বন্ধ দেখেছি। আমিও তার সঙ্গে এসেছি। আমরা প্রচার করার জন্য আম্বাসাতে আমরা এসেছি। বিজেপি সরকারে আসার পর কংগ্রেস নেতা কর্মীদের এবং বিশেষ করে বিজেপি বিরোধী যত দল আছে তাদের উপরে হামলা, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে গণতন্ত্রের পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে গেছে। আমার উপরেও 3বার আক্রমণ হয়েছে। এইসব ব্যাপারে 12 ঘন্টার বন্ধ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে করোনা মহামারী মোকাবিলায় সরকারের যে পদক্ষেপগুলা, এটা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি পদক্ষেপ নয়। হাসপাতালে বেড নেই, কোভিড হাসপাতালে বেড নেই, হাসপাতালে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেনের অভাব। डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिस नि थाने काइबा सानमुं नारगै सानमुं ब्लाया फालायखा त्रिपुरा स्वास्थ्य विभागीय अनियमित कर्मचारी संस्थानि आदं रक बरकनि सानमुं रक उंखा सा खामनगो हापांनि सेबगो खबजायगा सामुंखलाय तंनाय रकनो हापांनि सेबगो खबतानि नागनाय सेबक थांमानि यागोलो पेन्सननि सेब्रनानि सेबक हायतं जरावा लांमा चके नुखुंनि खरक जानो सेबक रेनानि कोविड-19 नि जरावा सा गाहाम तंनानि बागै बेबाक सेब गाहाम रेनानि न खबै गुबुनि नांगकमानि सानमुं रक सानै सानमुं ब्लाया फालायखा मथानि आदं रक डाइरेक्टरनि थानि আজ আমরা এখানে ডেপুটেশনে মিলিত হব। আমরা ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিস, আমরা ত্রিপুরা স্বাস্থ্য বিভাগীয় অনিয়মিত থেকে আমরা আজকে ডেপুটেশন করতে এসেছি। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি, আপনারা জানেন যে আমাদের মধ্যে 3টা গ্রুপের অনিয়মিত কর্মচারী আছে, ডিআরডব্লিউ, ক্যাজুয়াল, ডিআরবি। এই 3টা গ্রুপে দীর্ঘ 20-25 বছর ধরে আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরে কাজ করছি এবং আমাদের ন্যূনতম পয়সায় আমরা হাজিরা পাই। গত 2 তারিখ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যেই মিটিং গিয়েছিল এজিএমসিতে, সেইখানেও আমাদেরকে চক্রান্ত করে আমাদের জিবির প্রশাসন আমাদেরকে সেই মিটিংয়ে অ্যাটেন্ড করার সুযোগ করে দেয়নি। এই দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির বাজারে আমাদের কর্মীরা অনেকে আজকে পজিটিভ হয়ে কোয়ারেন্টাইনেতে আছেন। অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই দুর্বল। তাই আমরা আজকে মাননীয় ডাইরেক্টর সাহেবের সঙ্গে আমরা ডেপুটেশন মিলিত হব। আমাদের দাবিগুলির মধ্যে মূল দাবি হলো আমাদের 2 নম্বর, আমাদের অনিয়মিত কর্মীদের মধ্যে যারা কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের পরিবারকে একজনকে চাকরি দিতে হবে। আমাদের অনিয়মিত কর্মচারীদের মধ্যে যারা দীর্ঘদিন স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিষেবা দিয়ে
খালি হাতে বাড়িতে চলে গেছেন তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে পেনশন বা এককালীন তাদেরকে টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। চতুর্থ দাবি, আমাদের মধ্যে অনিয়মিত কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেরই, বিশেষ করে গত 17 তারিখ আমাদের একজন অনিয়মিত কর্মী অন্যায়ভাবে তার কোনো দোষ না দেখিয়ে আমাদের জিবি থেকে ধলাইতে বদলি করেছেন। এটা একটা গভীর ষড়যন্ত্র। আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে ষড়যন্ত্রটা শুনুন। আমাদের একজন কর্মী খেলা দে, উনি ডিআরডব্লিউ, উনার বাড়ি কাতলামারা। উনি এই কোভিডের পরিস্থিতির মধ্যে এসে আমরা এজিএমসি জিবিতে চাকরি করে এবং একদিনও কাজ বন্ধ করিনি। কোভিডের যুদ্ধের প্রথম যোদ্ধা উনি। সেই কোভিডের পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের সেই অনিয়মিত কর্মীটাকে বিনা কারণে বিনা দোষে জিবির এমএস অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট সহকারে আমাদের টিসিএস অফিসার আছে, তাদের চক্রান্তের কারণে সেই একজন অনিয়মিত কর্মীকে ধলাইতে বদলি করে দিয়েছেন, যার হাজিরা মাত্র 250 টাকা। আপনারা বলুন, এই 250 টাকা হাজিরা দিয়ে একটা মহিলা, যে মহিলাদেরকে আমরা কর্মচারী সংঘ সবচেয়ে বেশি সম্মান করি, সেই মহিলাটা ধলাইতে গিয়ে কিভাবে চাকরি করবেন? এরকম অমানবিক বদলি আর কোনো দিন আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরে হয়নি। আজকে আমাদের রাষ্ট্রবাদী একজন সরকার থাকা সত্ত্বেও এসব আমলারা চক্রান্ত করে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠান বিরোধী একটা হাওয়া সৃষ্টি করার জন্য, আমাদের মনোবলকে দুর্বল করার জন্য আমাদের অনিয়মিত কর্মচারীদেরকে টার্গেট করেছেন। গত 2 তারিখে আপনার মেডিকেল কলেজের অবস্থা দেখেছেন, আমাদেরকে কিভাবে হ্যাংলেস করা হয়েছে। তার প্রতিবাদে আমরা বলতে চাই, সেই মহিলা কর্মীকে পেটে লাথি মারার মতো ব্যবস্থা, এবং উনি আজকে 2 মাস যাবৎ বিনা বেতনে চাকরি, বিনা বেতনে উনি বাড়িতে ছুটি কাটাচ্ছেন। তো ওনার সংসারটা কিভাবে চলে? উনি 250 টাকার জন্য ধলাইতে গিয়ে চাকরি করবেন? আপনারাই বলুন। এইভাবে অমানবিক এই যে বদলির নীতি, এই দেখুন একজন ক্লিনার এবং আমাদের একজন কর্মী খেলাতে, দুজনকে এই অর্ডার মূলে বদলি করা হয়েছে, যে নাকি 250 টাকা হাজিরা। এরকম অমানবিক বদলির প্রতিবাদ আমরা তীব্র করছি। আমরা যারা রাষ্ট্রহিত, প্রদেশহিত, কর্মচারী হিতে কাজ করি, অনিয়মিত কর্মচারী সংঘ, যেহেতু আমাদের কর্মী, আমাদের সহদলীয় কর্মী বিগত বাম আমলের প্রত্যেকটি বাম বিরোধী আন্দোলনে সেই মহিলা খেলা দিয়ে আমাদের সঙ্গে ছিল, তার আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি এবং অবিলম্বে যাতে ওই কর্মীকে পুনর্বিবেচনা না করা হয়, আগামী দিনে আমরা এই ব্যাপারটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নজরে নেব, মুখ্যমন্ত্রী বিবেচনার কাছে নেব। যে দেখুন মুখ্যমন্ত্রী, আপনি জানেন কি জানেন না, কিন্তু আমাদের মধ্যে কী রকম হচ্ছে, আমরা মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে নিব। পাশাপাশি গত 2 তারিখ মুখ্যমন্ত্রী যখন পর্যালোচনা বৈঠকে গিয়েছিলেন, তখন আমাদের সামনে একজন সিনিয়র ডাক্তার, উনি জিবির সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন, ডক্টর রঞ্জিত দাস মহাশয়, যে ভাষায় আমাদেরকে গালিগালাজ করেছেন, তার তীব্র বিরোধিতা জানাই। এবং আমরা ডাক্তারের কাছে এটাও প্রশ্ন রাখবো, যাতে এই ধরনের আচরণ থেকে আমাদেরকে মনোবলকে দুর্বল না করতে, এবং যাতে আমরা আগামী দিনে কোভিড যুদ্ধে জয়ী হতে পারি, যাতে আমাদের এইভাবে তারা তিরস্কার না করে, যাতে না করে, তার জন্য আমরা অনুরোধ করব। এবং পাশাপাশি আমাদের সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে যে অতি বিলম্বে, আমরা যেহেতু প্রথম সারি যোদ্ধা, আমাদেরকে অতি সত্বর নিয়মিত করুন এবং একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন, যাতে এই সরকার আমাদেরকে ব্যবস্থা করেছে এবং আমাদেরকে নিয়মিত করেছে, আমরা কোভিড যুদ্ধে একদিন জয়ী হব, সেই অঙ্গীকার রেখে আমার আলোচনা আজকে এখানে শেষ করলাম। কি নাম আপনার? আমার নাম বাবুল আচার্য। एडिसी चौमारिनो बुसकांगो तनिवै थुंकरुंनि थुंखलाव अंखलाइजाक जुदा जुदा बडलनि थुंकरुं र जा सालो बागमारा एसबी रोंलकनि थुंखलाव खुंबुरि जिदक नुखुंनि खरक सारा जिबुटार जुदा जुदा थुंकरुं बदल याकरे आईपीएफटी बदलनि बाना रमफाइलाख्या गोदाल आईपीएफटी बदलनि बाना रमफाइनाय रकनो लामसुगै लामसुगमानि पान्डानि बिसिंते बदलनि बाना रमरुयै लामसुगै नाहारका आईपीएफटी बदलनि आदं र लामसुगमानि पान्डाव नारवाय इंगै मानजागैख्या बलं मन्त्री मेबर कुमार जमातिया आम्बासा आईपीएफटी बदलनि तांफां एडभोकेट अमित देबबर्मानो खबै कुबुनि रक ini borong gunang GS मेबर कुमार सर ते हाइके न डेली न चिनि पार्टी वो चिन्ति प्रलेन चाजागै जॉइनिंग खाइ तंगमनि प्रोग्राम चलि तंगो साइकार हुआ बा साइकार कामिओ अजगा चिनि पार्टी आईपीएफटी नि कैसा पार्टी बिस दगलाम फियक जागै रिखा अजगा गोबांमा पार्टीनि
गोबांमा बुटार्स चिनि पार्टी जइन खायखा अ जागाव जों अ प्रग्रामाव थांमानि लगे लगे चिनि मिनिस्टार सारबाय जों साइकार जे वाटारफल दंमानि आबो नायफैखा दुइथा खनै खुबै नुगै खुब दुखु नांखा जे चिनि कैसे तिब्रासा एरियाव आपति कैसे खूब नायथावथाव टुरिस्ट स्पट्स कैसे दंमानि अब किसाफोरना नायकल जागिया अब सार ब जागा थाबेबो दाउते कैसा चिनि जॉइनिंग प्रोग्राम दं आम्बासा विभागीय कमिटिनि बिसिंगनो रायपासा बिसिओ अ जागाव जों दाबो गुबुन परेनो थाङो जॉइनिं नानै जतन नरक साइमानो सारतिफ्राव कोरोनानि किरिलाइमुं बारि दङ जों तेबो गाहामके हहम दजनके प्रोग्राम खायना दंमाने बलं मन्त्री चिनि मेबर कुमार सर ब टोटल 46 फेमिलिनि 110 बुटारनो लामसुखैना हाका अ बुटार रक মূলত বিজেপি সিপিএম আইএনপিটি ইয়াকারই তিনি তিপ্রালেনি চবাবো জনচু বানাহিনে ফাইকা বরক বাগমারে বিসি তে বলরাম বিসি ও দুইটা বিসিনি মিলিওই 46 ফ্যামিলি 110 বুটার চিনি পার্টিও তিনি জয়েন খাইকা तुर खाई चिन आईपीएफ पार्टीनो हामजागै साब्रुम ब्रुम जोदान रय दंफायो औ जों जतनो साइमानो मनि बगै आं तिन अरनि बरगनो बताउ चिनि कैसे परिवार रंखा they become our family members moni bagi amro jottono hak ham tei chawaya faru hambai bolaram dc village duita gauksoba andare jung tinmang kha tinoro 46 family te 110 voters jung cpm bjp yakaroi chini party jogdan do faika jung borno hak ham ya faru tei hambai rogo jung tini omono saimano sarati rajyogo chino mai kabang ma program ngui tongo tei bo tini no jung diporo chini aro saikar dc village aro tini darlong teriang borok bangma prai 200 butar hai chino join dekha obno proman rogo je tabok turuk chini borok rok jottono kaham ko wan sogoi buchigoi kubun party ni akaroi te ipf ti phai jogdan rok phai tongo obo chini kaham lokhon jung saimano phaina adc election o obisho chini party kaham khlainai jung chini ashabadi te jung saimano agi rogo kamang ma chini ipf ti bumungno hamdia khlai sagai বরকনো বিভান্ত খাইগো কিন্তু আবার বরকটা বুচিখা जों साइमान अनेक समय चिनि आईपीएफ पार्टीनो दुर्नाम खालायगै नोंनि विवेकामी दल उग्रपन्थी दल पाहाड़ी बांगली दांगा नांनाय हाय हाय करि गोबां सागै चिकन गुरुनो दिनै मग रगनो चाखमा रगनो एबेन दिनै वानसा मुसुं रगनो बरक बिसिबे सीपीएम रक चिनि बिरोधी कक सागै बरनो बरक बिबान्त खाय दंगो अ जिनिसनो ता 45 लाख रां रुके पेट्रोल पाम्प नि लाइसेंस सुनामै रुनाय हेने लुकुरकनो फेम लगै रांनाना नायथानि पुलिस बाय मानजाखा खरक थामजा सालो शान्ति होटेल थांनाय सालो कक्टमा बुलानि बखाक्दै पेट्रोल पाम्प नानानि मुसुंगै तंनाय राव जानिजा थानि कागज फाइने 7 सेप्टेम्बर दालनि बिसिंगो मार्च पे हाबा नग जमा ना हारजाकनाय दे फाइने सालो हाबा नगनि बखाक्दै पेट्रोल पाम्प रिजाकनानि बागै बरक जंगै ना हारजाकनाय हेनै कक्टमा बुलानि बखाक्दै आबहाय आवाय मुंनि शेप नाहारि 45 लाख रां रिके मार्क्स फेनि फासिंदै पेट्रोल पाम्पनि लाइसेन्स सुनामै रुइ मानो हनै खरकसा ताकुनो फेमिलगै रां नाना नायथेनिनो मानजाका पुलिस रकबाय ঘটনা তো অনেক বড়ই ব্যাপার কিছুদিন পূর্বে আমাদের বিপিসিএল এর সঙ্গে একটা টাই আপ হয়েছে ওনারা কিছু পেট্রোল পাম্প উইথ সিএনজি স্টেশন ত্রিপুরা মার্কেটকে ওনারা এজ এ ডিলারশিপ ওনারা দেবে তো সেই মোতাবেক আমরা কিছুদিন পূর্বে ত্রিপুরার কিছু দৈনিকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছি যে যাদের যাদের জমি আছে ইন্টারেস্টেড পারসন আগামী 7 তারিখের মধ্যে ত্রিপুরা মার্কেটে কাগজপত্র সহকারে জমা দেওয়ার জন্য তো সেই সূত্রেই ওনারা আজকে যে দুইজন একজন তপন দে আর একজন কি সামথিং আমি নাম জানি না পুলিশ ইন্টারোগেশন করলে ওরা বেরিয়ে আসবে সব তথ্য ওনারা আমাদেরই একজন বিলোনিয়ার এক আমার দাদার কাছে গেছিল ওনাকে বলছিল আপনি তো পেট্রোল পাম্প নিতে ইচ্ছুক তাহলে আমাদেরকে 45 লাখ টাকা দিতে হবে দিলে আপনাদেরকে আমি পেট্রোল পাম্পের লাইসেন্স আমরা দিয়ে দেবো তো ওই দাদা আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে যে দাদা ভাই তুমি তো ওই মার্কেটের ভাইস চেয়ারম্যান তোমরা 45 লাখ টাকা নিয়ে তোমরা পেট্রোল পাম্পের লাইসেন্স দিচ্ছ আমাকে একটা দাও আমি বললাম এটা তো অসম্ভব ব্যাপার টাকা পয়সার তো কোনো এখানে ব্যাপারই নেই যাদের জায়গা আছে যারা অ্যাপ্লিকেবল করবে অ্যাকসেপ্ট হবে
ওনারা সাথে সাথেই পাবে। টাকা পয়সার এখানে লেনদেনের কোনো এখানে বিষয় নেই, কারণ আমরা খুব ট্রান্সপারেন্ট হয়েছে আমরা মার্কেট বোর্ড আমরা পরিচালিত করছি। ওনাকে বলেছে আপনি ফোন নাম্বারটি নিয়ে আমাকে দেন। উনি 3 দিন পূর্বে আমাকে ফোন নাম্বারগুলি দিয়েছিল। ফোন নাম্বারে আমি ফোন করি, আমার ফোন নাম্বারতে ফোন করে ওদের সাথে কথা হয় যে আমাকে বলেছে যে আপনার জায়গা থাকলে আপনি যদি 45 লাখ টাকা দেন তাহলে আপনাকে আমি পেট্রোল পাম্পের লাইসেন্স দিয়ে দেবো। আমি বললাম 45 লাখ টাকা ক্যাশ দিতে হবে না ব্যাংকের মাধ্যমে দিতে হবে? উনি বলছে যে না, এটা ক্যাশ দিতে হবে, বিভিন্ন ডোনেশন কমিশন ওইসব দিতে হবে। আমি আর আমার পরিচয় ওনাদেরকে দেইনি। আমি ফোনে ওনাদেরকে আগরতলা আসার জন্য বলেছি। আমি এই ঘটনাটা আমাদের মাননীয় এমপি সাহেবকেও জানিয়েছি, উনিও বলেছে আপনি ওদেরকে ডাকান, ডাকে পুলিশের হাতে তুলে দিন। আমি সেই মোতাবেক ওনাদেরকে গতকালকে ওনাদের আসার কথা ছিল। এই কাজে আমাদের পশ্চিম থানার ওসি সাহেব খুব সহযোগিতা করেছেন, পূর্ব থানার ওসিও খুব সহযোগিতা করেছেন। আজকে সেই মোতাবেক ওনারা মোটর স্ট্যান্ড স্থিত শান্তি হোটেলে এসছেন, এসে আমাকে ফোন করেছেন, দাদা আমরা এসছি, আপনি এসে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। তা আমি সেভাবে আমার এক ভাই এবং আমার বন্ধুকে নিয়ে গেছি। আমি গিয়ে তারপর দেখলাম এই ব্যাপার। তারপর আমি আমাদেরই পাড়ার একজন সাংবাদিক আছে, ওনাকে ফোন করলাম আসার জন্য। পুলিশ নিয়ে ওদেরকে পাকড়াও করেছে। এই যে রাজ্যে এত বড় প্রতারণা চক্র এবং মার্কেটের নাম বিক্রি করছে, রাজ্য সরকারকে বদনাম করছে, এগুলি তো আমরা বরদাস্ত করব না। আমার কানে আসার সাথে সাথেই আমি অ্যাকশনে যাই এবং ওদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দিই। এখন আমি মার্কেটের এমডি সাহেবকেও খবর দিয়েছি, একজন সিনিয়র অফিসারকেও খবর দিয়েছি। মার্কেটের তরফ থেকে আমরা ওনাদের বিরুদ্ধে আইন ও ব্যবস্থা নেব এবং এই জালের পেছনে কে আছে পুরো তথ্য আমরা উদ্ঘাটন করি। দুজনের বাড়ি কোথায়? একজনের বাড়ি উদয়পুর, আরেকজনের বাড়ি হয়তো বা আগরতলা হবে, আমি জানি না ঠিক। আমার সাথে টেলিফোনিকই আলোচনা হয়েছে। কত টাকা মানে আপনাকে দাবি করেছিল? 45 লক্ষ টাকা। আপনার নাম আর ডেজিগনেশনটা? আমি তাপস ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান ত্রিপুরা মার্কেট। Dear viewers, we are living in a trying period in the history of the world. Our generation has not gone through anything like it. There are lots of fears and anxieties in the hearts and minds of every citizen of our country and the world. Nobody is sure of the future until the vaccine is found for the COVID-19 virus. The world is filled with misery, poverty, pain, and a sense of loss. But all is not lost. We shall overcome. We are people with hope. Mr. Rajiv, Mr. Arun, and Gobind Debarma have made a sincere attempt at communicating the message of hope and optimism through this video album. They are suggesting to all of us to break the chain of infection by maintaining the discipline proposed by our governments, which are maintaining physical distance, avoiding spitting in public places, covering mouth and nose with tissue or elbow while sneezing, washing hands with soap frequently, avoiding touching eyes, nose and mouth, and wearing a mask covering nose and mouth. Let us unitedly fight against this deadly pandemic which has paralyzed the world. Let us not give up the fight, but fight it out till we win and resume our normal life. Let us not lose hope, but instill hope and courage in others. We shall overcome. We shall overcome someday.
मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा, मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए।
ro ni ani hu ya bu kha bo khe la ya bu An baksa khe menak no chung sok ko mor nai na Samai chang đi hom chang tươi đi tháng xa hen là ni Lam cơ ta lơ tư lang thang này đó có nô chỉ ni Tùy đồ lưới tư lang na đó pha có mor na ria Bo sung no am jak na Ke ben na ni chang ria A chu wa nang tan nei no tang nei do O lang phai a khum bar nei do Thui ni tu ya chu le no shu nai do Hani ba gai ko thama shui nai do Phai đi bu khu khao bác sa nơi An baksa khe menak no chung sok ko mor lai na Sư mai tang đời hom chang tươi đi tháng xa him là ni Lam cơ ta lo tư lang thang này đó pha no chỉ ni cho kha Ni ni ani hình la ye Sak bay sa wa rai cha la ye Sini mung thang re re có chang ye To pha ni mu tui no ho sa na Bo phor ba a chai na Bơ sung bi si
दिता खुफाय दिबो खुखा बक्सा ओंना फान बाक्सा के मोना न जों सको मलायना सोमाय तां दि हम चांते दि थान साहिनानि लाम कदालो तुलां थांनाय दफानो जिनि बुखानि मुक्तैनो नौना बुसुक सतनै जिरिखे जिरि खरां खोनानो बुसुक थुयावै लामि हिमखे पाइ थागनि सिनिमु Kolam tui kelake Muino dofano piyoku Nai shinai shal ketano Mangkor ni thapla ungui Mar shinai khomkoi ungui Kothoma chajana bagui Faidita ku faidibu baksa na han baksa ke munak no cheng shop ko mor lai na sumai tang de hom santi di than sa him nani lam ka ta lo tulang thang nai do phano chini
samaya rogbang bosala sakla kurene kayari sa sarbange tangmaso yako sunu husagor dekhola samaya rogbang khola samaya rogbang kaya macang serangnya aku lasa maya roba lasa maya roba ore terus sang matang kita kabar ona jatuh naba Go right. Sini tahu paling tahu Bye, Java. Dah. Mana dah sekali baca di Hindi tak? Hindi sekarang orang Hindi tak? Siapa boleh kaham nong na bela, kaham no, serai no kono tawa nabi, nuslani kali beri kaham nong nai, nong nai sidi, ayang, nasi kelarang masa juga lebih di ini hati di. Kamu tidur ke sampai ke? Di pura. Harbaji, apa rupanya? Nasa leri siapa lagi kesla? Aku ngobah hai cameri kehamana ba? Kisam selane nota. Oh, doakan rozong habla sidi. Kamu sok yang nolak kain di, kami malah kena pelaron. Oh, no kadi, ndi.
Atu, ni banyak hari ni kau punya maikuri dini dah. Hago, ni aku mau pro dengan tam sosalia. Neng na pro thui jong ke ba. Ba, nengku menyeru ranu kah? Iro. Kumo, hinci naga. Ni bung tamo. Haguna. Ke, neng busuk pori khasa ke. Ang kelas 5 perita. Oh, ni tini school kerja. Ang thang dia ta. Bye, nung bang kok kayu kamu. Oh, kalau di. Kamu kau. Kumi dah naik aku. Haram jalan lu kau sana berjalan file. Haile, kha kokom no matong kana. Laci maki ma botong kana. Hamung botang kereng no. Hake matong le. Handu samari kahamana ba. Kepalsa hana batari ade. Hisi deh. Dada ya, mai cai di, nin bagai mai kurja, tam khai bura, tam re ketal biang sangca, di bawah rogo tam re ketal tam khai na ba, sana rogo phai dita. Dada ya, mai cai di, nin bagai mai kurja.
상이쿠 바르푸루 부르똥 살만이야 मक्कल बाई जान नगो बनन हमजागा मक्कल बाई जान नगो बनन हमजागा 상이쿠 바르푸루 करुमो गुलाबी कुकुर नाम बंगा सिंबारो बक्सा तो गुलाब कुकुर पापर नवी बंगा वे बिरा कसा करुमो गुलाबी कुकुर नाम बंगा सिंबारो बक्सा तो गुलाब कुकुर पापर नवी बंगा वे बिरा मासी बिना खेलते बंगा खाता मक्कल बाई जानो नुगो बननो हमजागो मक्कल बाई जानो नुगो बननो हमजागो 상이쿠 바르푸루 प्रेमनी तिले तलक जगो सककी फिली माया प्रेमनी तिले तलक जगो सककी फिली माया 상이 상필리 사고를 타러 사등왕아 마야 먹던 바이자노 누고 보너너 한자고 먹던 바이자노 누고 보너너 한자고 상이 궁갈푸루 그랬던 살만야 먹던 바이자노 누고 보너너 한자고 먹던 바이자노 누고 보너너 한자고 상이 궁갈푸루 그랬던 살만야 먹던 바이자노 누고 보너너 한자고 먹던 바이자노 누고 मकल बाई जान नगो बनन हमजागो मकल बाई 시키래 넣어놨어 시키라 까까 습래 파디 넣어라 얼마 또 파디 까까 yang kenapa kakak samudata huk songna dorok sobai keba norok batam khikana nen phemata tiar no kakak doa kon haike ang basaka tai kumni jaga bo thangna tongo Engkai kakak muni lagi tangan ta do haike ba kam kok se phadita engkai ni kai kakak phadi
काका ताकलायले बियां गुबाय फुरक खालायने नारिसा ताकलायबा आयं दै मोदाय बख्रकसे मानसिब्ला आबो केबाय फानो हुबसादे फनादा काका साबुतानानि यासु बलं कुतु सेमारक तो काहामनो जनतन बुसुर खलायमालाय दं नो काका तामो जनतन बुसु जानि जे मानसि खलाय दिजा तामो दै मोदाय बख्रक बलं तरमानि आबो किसान दे आव आव ताखायनो नरकनि स्कुल छुटियावनो फैबायखा जानो अबरक बेबा फेरि पालनांदा अ नैनि बुंखाय तामसा नोंखाय साबनि बेसांखा अ द थांबायसिदि आसुनो कक दो para bebak nu sawiri basi ta sawiri basi ta biang phang nai cha nani ya nani chino ko bere phai tu bere phai engke anguno rom itilang phai nai engke bata kana ta 자는 너가 타이소다 너는 안 갖게 너가 상대인의 사야다 파요 힐터를 타고 안 따복 너는 받아 사이려는 아마 마트리야다 우리 발만 안 들어 그래 이니 반차지 봐 마트리지 마이크 좀 허먹내다 언니 간 꾸미냐 사지나 너 사지다 간 사지나자 또 타니 하고 꾸물라 하바오 탕가 따봉 말라이글라 타니 마이시 세지 आचु गरावो सियारी हुंगाक तो सतंग मिली खरम लब जागा बनाने कमे आचु गरावो सियारी हुंगाक तो सतंग मिली खरम लब जागा बनाने कमे कुमो थुसिदि हरंखा आने बागै तावनो देकै नोंसे परदि कामकाय आचु गरावो सियारी हुंगाक तो सतंग मिली खरम लब जागा बनाने कमे आचु गरावो दहाय दिन नरक थुइलायसिदि खोना सामुंबांगो
सिरि खुमलुं बेरायै रुतुगुनै मानि खुमनो सिरि सिरि खुमलुं बेरायै रुतुगुनै मानि खुमनो नुमाल नौखा इमां खुमहै नुमाल नौखा इमां खुमहै मुखां देमां तेलां अखुं बुबारनि जादुनि मुखां ini horo ang humani mang humni mubaru jaduni mukang ini horo ang humani mang tong panu jadu ne mukhang khunarui nasine khungni bokorang pujagui tong panu jadu ne mukhang khunarui nasine khungni bokorang lutugui nailang dangdungi khorang lutugui nailang dangdungi khorang okum bubarni jaduni mukang ini horoang humani mang humni bubaru jaduni mukang ini horoang humani mang Cini camri ketar sama bay hasuk sekali tong sibile. Angkai dino tampona sudah kitong lagi nani. Cerai kaham, cerai batai besar. Kalinya enggak kali pe masau. Ang babulna sama bela. Ang ke bela si tada kha. Kage phagurul kai ma sapa. Norok si tada khaiba. Ani ba taitamo sanani tong. Ang ba agino tada bula. Tarik se khlele si taitamo. Abona ko ketar samu gue masaya. Bawai. Kalba ni sarka sekeng phai di do. Pergi dah, Mawai. Pergi. Nengka, tabu pusa laisiwan ta. Ah, 산자니 시간노, 바라 초보냐 낭라야는.
Zamaje serasa malai mani bang imang malai mah haisian sibu. Zamaje bersama sakereng mah bang lo sapai jaka nang upaya kelai di zamaje. Ini zamaje juara mah ke paina. Malai suan uta. Tamat. Kapal hamai se bersama sana jaga wo mang ninggo. Boleh belai se. Wah ke. Lama hak cal thangani dai da tinggo. Rojong. Cari ketarang no. Kulunani tu beri padi. Thabo. Sama te hotel tu tuai thang se. Thulia sama je engkha. Ai babun. Kena hugo hor na nang lain kena zora boka ham. Hengkai kami ni beba jono sana nang bayan jani janu kung sakau kawui tui rok tia kai tong badi nei. Abu tu mas hanai no. Tai bu mas hanai. Kena huk song mano karoi. Ke bu tai huk bu bai ma thang lak. Hengkai asunu kok hari basa lai sini. Asuk no. Hari na cinta deh ba. Hari. Tak lai sini huk mani belai hamka. Angbo hamjaka. Tak lai le tesa kebang khai mai phang khupang rok khai ma layan. Ma mi thutru bai tar kono. Kisah kebang ma ka le sini. Kunang sa sama sorang le bahai. Nusi huru hong lai kena. Kekena. Kumui se tapi katang zak nabla. Nung ba kau bai ma kebeng. Kali beri payment por mas nuklia. Bini ba pori kaza sampa ka hamla. Kaham ke pori de babu. Jeng ma pori ani bodla. Kolok kotoronggai. Tal ni makhang manai. Buibai khulum jagai mani jagai tongdi. An janung ba bini kok thaisa bunirang khok ba anglag di. Engka Tulai sidi hot thukha.
सैमा गथ सैमानि बारादे मानसि 단마 고토야 सैमा गथ'गो सैमानि बारादे मानसि थांगानो बोसाबो थांगानो ताखु बुखु थांगानो ताखु बुखु रांचागो मालांयो रिचागो मालांयो थांगानो सायजों सानमा गथ'या सैमा गथ'गो सैमानि बारादे मानसि 스강 탕나이로 울러떠르고 올리세 스강 탕고 올리세 스강 탕고 그탕 똥삭세 니니 아니 일게레아야 जाय जाम खायनानि सामुरक से तांलाय सिदि सामुरक तांखै ताम जानाय आं तंजाखौ ब्ले सामुरक तांनानि बखासे स्रांलियो थागौ 힘디 땀 가냐니 와나오이 ơi, nếu mà tam sala tao thấy chiring tòng kho chúng mày cóc salia, beri ketalman hết cho chúng mày cóc salia. Cái này nong beri ông cóc tam sai tòng khá. Piro mà khai piro ta tam á bà nó sưng tòng, xong tới giang khai chén đi tòng khá. Cái này xích lê đó, sela, jaga khóc bà bin bung nó, này chén nó khao ta xong đi, nó bắt tao tòng xong này ta.
maten thok bai thong motom phului sajogoi tongma jara motom tuilele khumbu bar bahai manui khabang serangoi sikla bakha serangoi tongmani jara noroni bakha takta mutong sayaman अच्छा दा फगुना ताबु तो नी पोल खेबो पाइ खेबा आं खेबो बा नों गामि थानाय दे आं खोनानो गामिमा थांनाय गामियाव तागलाय गरिया मानदाना नांनाय नों गामियाव गरिया मानजागै नामा खायनाय दाङाय मा दाङाय फायनाय सिमी बिसिका तानो रगै फटा हांकुराने बागै सुरिलाय फायलाय माबा ओंखा पाइ सान नांलिया नी वानसुङ र बुसु फामुङ नांनो आबां काम किनछु हागुना आबले मानगला बिनिसाय अबहाय जागारगो नक ताङै बायथांनि हामकराय वानसुकदि साइमिया सरा नरले ता वानसुक आंलाय नायनै न फटा हांकुराय लामा किमका
কইতে বলা রে বলা রে বলা নগরম গরম খায় নগরম গরম খাও বাবা করিয়া রাজা তুমি না জানি খায় তুমি না জানি খায়
Kamsa dafa gunana sinili ada. Ang bonono siniwisi mangrali able. Nin mong tapsang kamu. Nung de anatai sinisi. Bisa bayam saya porangui thangkaba. Ambaya lai tita. Yalakti. Yalakti. Tamong kasa dafa guna. Sikla kotorangui thangkaba. Romoi se mangrali angui thangka. Haidi dafa guna tu romongui thang phai tita. Aw. Tuino kisa nangi ma thangra sinaicha. Yalakti. Chini kamera gole beba kaham na tongmanya bla. Tamono kaham na tong. Ni toma jaga ne koro se kisa saik na redi. Ani tongma jagani kokrono ba tamo ni sana yalakti nobrum brum BA past MA past sanani kanani tongnani bial kerui nachatok tongthatok nglai tonglayo Nda chu phai ang tinar grana Chini kamile te musaya salpai chok nong lainani bere lainani mace mani ya chacarara kamiyo kisa pa jebo khaba thakliya dafa guna tawana de yalakti bebak na ma sabjak bayana ang tabo kamiyo na tongana je sreng phaimani bebak no phurung rubayana dafa guna nini asamungo ang thia sak chuba chu khena bagui tiar tungnai kau rakhnamle yalakti ani kono puja thaya diba kogono tongo Laifang muribu, horum thumano, kone khabak sa hingkai. Gurjung muribu, dahul mano, kone khabak sa hingkai. Asya ko yalakti. Ola malai le sine. Nang tabung no ko thanya de. Nang chodi. Kormoti ni besar, faila, nabi faila, cinna ko sab fai. Nung wai chanu pai chu nu phai kana bole chanu. Chanu nung wai se bai na matric pass khai ko jai ja. Ta matric BA pore keri thika thago. Ang sai mano. Ani chanung ba pass khai nai no. Kormoti ni besar. Chanung ba phai ja hingkai. Chini amala masa tong mana rathari chalai sine. Tai kami ni borong khabar na. Rajang nung kisa kami ni borong khabar ri khana nogo panda tongo. Tha Mayo tomana dudu, mayo tomana dudu, maya tachane dudu, maya tachade, maya shumato, dudu ispana latito, dudu ispana kirito. Kome kanaya, yapi sheti, dudu namale sheti rakova, dudu sheti rakova.
के फायदे के फायदे कर्मा कर्मा बलिता तांदे बले जन्म कमाया के बलिता तांदे बले जन्म कमानी के बले तो बले तो कर्मा जगदम बचता से तंकोता कर्म दिया ले कर मचना ले कर मचना कमले कमनाया दीदी कमले कमनाया दीदिया थलिया छा बाला छो या बांध माचला दीदी कमले कमनाया दीदू होते मले चला दीदू बना मैकुवा दीदू बना मैकुवा दीदू बना मैकुवा दीदू बली बैलानी दीदू कर्म मैलाना ले कर मचाया बना मैं को दे दुना देना ते बना तुमने कमाया तुमाचनी तो सोनो लाची तो सोनो किरी तो भया हिंदे तो तकीरे दे तलाकी दे जो तो पायो दीदू जो तो पायो दीदिया हरे तो मले छाया दीदू मले किसा मा सेलाय थाय रमदि हामिया साइरा कलाई खांगाय माताय सिमिरि यावै डाक्टार न फुनुंनानि चेराय रावना थामुंगो सुपुग यावै स्कुल रहनानि अमुतैरा ताव फायदिन र आनि कप किसा खानाबाय ताकलाइन सिमिन जालाय सबायलायै ख्यातर खलालायसिनो ख्यातनि माइ बरबाय खांगाय मासिं मलनि मोखितों खायना नांनाय आबनि बागैन गामिनि केबो फानो बुन मुसुक बेदाम रेलायमान ग्लाक ताई हाय मा सापिरो चेराय रावनो जे साकापन स्कुल रहना नांनाय आं एबो गसिमायो आं बाबुनो गसिमायो नरात कायसा आर को बुजि माया नंबाय खाना आबा गैनो अबा हाय कक साव किसा वानसुगै बुजिना खायबायदि नों ताव बुजुनाय बिसा परियै हा नों बाय थांनो साइनो ताव खागा बियानले तामसुर जलि खाबा याव मुनथुर फक दागना नों आमुसिया जागा बेराय सै दंसे सेव फाकेबा आमुन सुसुला पैसो हारसा कले माइ खायनानै बुन मुसुक खानानै आबो किनो फादानि राजाव खाया आबो नों बरनि कताल तम हर सुइफाय नैले लेपनि हनिङै मरनो हदरो सकमनै आमुन बगै नामो पुरलिया तै बुसानो पुरलिया नर बाहाके बिया कक साइ दंखाबा किसा बुजिना नायदि नर मानसुदा नायखा जों चेराय फुरु माइर बुसुंमा ताइ ता बुसुंमा मासाया मानिया बांखा बलं हाकरा कमारक माथां खोपांबो फलिया अंग्रक आबागैना आंखाय मासाव हुकसिमे खायलायावै ख्यातरकबो खायलायसिनो हनै अबं खायसिन थांना लामा दुंनोबा माइ खबदा खाना बागै तुबो नानि नि कक खाना तुबो या नर किसा कक नागराबा नर ताबुक तंबाय दै आं किसा मासासिनाय बुंखिरेसा अबो आनि आंसुनि कक हिनै सामाया सिनि हामानि बागै अकक न मागो सिनायनो आंखाय चादागि दंखा ए सनना चादागि न फायनो सनना Ê, tam sai tầng, áp rồi bảo cả hầm đấy ba, am rồi về áp tí cốc sai tầng, ta sao đi?
Janung chamani kok soino. Abo masa nai. Abo tamu kinga tong. Kumui. Kanan simi sing cina jalai talano masulai sinai. Boy khalai apa no? Sing le khalai phunuk sinai do. Aku, amoro hai borong khani, ang pokhorok bomoi tongya. Neng kaham kai siu, ani wan suma tamo. Jeni ni khai thang ni, ni na abo no soi, ni kiri na kokri. Borok bale hai tang de, borok le pal, borok no de pai, ulo kai biang ye biang ane. Neng tamu si, sering tong de. Kaka, ana samung sa sare gradi, selasa hanya bari tongka. Mataya mai rong blog na pan jokol sapan kere. Ana matun sapan roh gradi. Dong mai da tong pichar ho gradi khai. Tamu hin, marai da hanya bari tong. Selasa. Selasa, nai grana. Oh ma kaya sana aja kalau biti cari aku dah. Cari aku, tabung lo saya hidro, motornya naik dong. Motornya nanya, biti cari kaya ham naik. Oh ma hagen daro barang nak sokomar naik. Hanya. Biti lu barang ham naik. Sumber bulan sudah nana. Bulan mangloi, tak mangloi nana. Number bujina. Kerana kakak, ni saksinya aja kalau nak biti cari, mudah sirsa, rasa. Oh saya lu sudah selesai. Kaki, aku tak tahu kurang. Tak sendo. Ini tak kata macam tak kata sini. Ari, ini orang tahu kena kerja. Mana jom ni nak orang apa you? Jom ni nak apa? Kakak, ke neng samani, abdi kan kikla kaya figang bono. Thule na bole. Thui khang kai le. Ongka. Ke ong na ngong na. Kok kana di. Kana ani nogo asuk lai nai. Beba jono sabai di. Hagunano sajai sadi, antok dino sajai saunu, tai bono jogdri, sakok nilai, masuk nekok. Kenang kaca, Hagunani Bocu Chaudhary, tiyo kojok langkada.
Thagu. Thagu nanu kone roti nago sa cholai tong layo. Dekhe sa kau thagu no tu sokona bagoi kau chablai tong layo bro. Ang thangka. Bangladesh. Long tabuk boroi phai. Biang thangmani asukle. To punglia. Biang thangini samani khane da. Da phagna sar. Oke, kakak. Ini samung siang makan boleh. Angkai tahu. Sengkali dulu kisah sana bagai kobogo. Ang sana bayo. Sini saudari susuni. Nuk mau tahu ge. Enggak itu mani. Abo belai capaya. Naya ba. Tahu itu lebih siono. Bekerja se. Kogo kamu sih Oh belai saya kok. Tabu phagona pori phaibo. Tomu hamung sia tomu te komung sapai. Lagi khai tom thak. Sanani lazima singsa kok. Ani angsa juglo sudu se hamja goi tungkha. Bo tini loko raida. Tai tomung tamu sebene nayo. Bucu chokdri bo abar gosi tong. Kami o bulai to lengo. O hai tini kami agau nyaku. Jung omo ti ongoi maya. Anghai hino. O hai ni bising tui. Tini chokdri no ton ma chalia. Kata trong khách sẽ trả này. Cái kakak pun kira nak tahu Livingstone. Oh iya, ang berburu mana? Tahu, mai ang ngomong ang pun contoh pakai nengka, tai sana liang kah, nengka tahu. Nengka, ang boleh jajak. Hingga ang jauh tu kita lengoi. Oh kau kemasa sini? Sini sini jauh tu kita samno. Kami di kagal di jaka, tabung di sini, bobai jeng, halu kakak, je borok, bobai thanglai phai yang nai, boboruk khai jak nai. Norak bo, amo tu tang jabai di, chok di sokok pana, lung, gothok ano, takuk bai bukuk bai, ton jadi. Ang ni kau kena ya.
habo saguna dangkha isat dia porikha rei thaja die nang ma sano ani mokhangno narok jaksu hamdi Hey, Biang. Nardi, Biang nongkruga. Ini norok ani kok khnanane bagai orok kuthum laina bai ani belai khas rangka angwan sukmani obo hainung chung hnai Kamio tabu tamung tong numon nugun tong ablei. Taklai khung ni mai ba kol sapan maya. Kamio masa emang nang emang sebangu. Abo ni bagai no buk khlai mani abo kahamni slai haimese bangku ko buk khlai ke bolong kemawo bolong kemake nobar watui jorawo phaya hinke borok thangnani lamao keba mungui basawo khetok laike mai mikitung kabhang mano chini borok tamung khaba bungni samung paike samung kosarma jorawo haino tonglai suang nang layu abo hamia khetok laike bisirigui na samung tangai mano angnor no kobogo ani kok khna jabaidi जों दाबो थांसा मांलायथाय जातिना हामक्रायनि बागै स्कुल हास्पाताल इलेक्ट्रिक लामा आबरक नांगौ आबनो जों गामियाव मातुबुथाय Kamu naibani ba phagone nim to khakse borok ba bangoi thangkable chini phaising se bangthea
थांनाय थांगोन जों दंलै तामुन किरि तामुन नों बदब खाबेल दंखा नों साजों फागुन फाइसिं सामु दां दंगौ साइदामान याल दिनै नों मोखां साबानो दङो आव बुदे बड़ कुरुंलाय दंलायखो आबोबा सिनि मकला हमरानो नुबजागै दङ तामखाय सोंसिनानो सालियाता खायले दं नगो बनो आं तामुखाय नों जे बोसोर तामखायने आबा आं गाहाम किन हिउ बाय थांनि दसा जोंनो जायखै मांग्राया गामिनि बरनो नों तामखाय थाबुंनाय बाय थारि आसो खक्तलाजी गाहामखौ सागा हामियावान थुका सेंकारि बबायदा फांदे नन साबसाब फिरसो जेंके नरक छौ आबन नां खरां नांसने हाजे ए मान मो खायनाय खायाव गै नरक तामो खायनाय ने नो गंता हो हमेले थांबाय थांबायदि सब माने यांला सिगलेना नांलाक đâu sai tam tàu và cà miêu mà sẽ mà em mà sẽ băng tàu xịt lì cùng khi này nó sông đi sông mà sẽ xả liu ta cùng khi này tàu tam mùng nè hala ham tay yang ngapa kalau nak hendak lo kan jalan-jalan saksi phajo fagunan này tàu mong nọ ham này sama này lama kamu dokter lo phang logi sema thang lai chinai sama No, ayo. Babu, babu, babu. Nung cengna phono grana hane samani. Tawok naidi. Sabano phono. Tamu ke? Singkiri sumpah puno bui tungka. Dah Faguna semua biar sampai kadai jengda di thagu. Hah? Ocanu? Kau tini besar. Dari pihak kiri tiba. Ayah lagi tini bukan singkiri sumpah bui tungka pun. Himbai kiri ti. Thago, Omar no moti ke tone chugya. Police ni jago ya fari rahma sasiwo. Omoron ka hoda ham krane wa kebeng. Tanu, nin kok soino. Police ni jago ya fari rokheno tanai. Badang ni jak go anti sai naman chaya.
raisa nung je borok no nasigi manya tai bung khanai manya a borok no tini no muthang phaikya khawo kisa phano wan sugi de naikhe chibung no khuriyo tei khidung bai thungui tongmani tabu a chibung no sugi buthana naikha nini ani tai kamini hamkrai ni bagai phaguna boyar kaham no tubui phaitani ano chokdri sokokha kami khagei rikha hodani kari rikha abono bagai phagunani lamano muthagi manya bono buthana naikha a phaguna no nini samungo napai khabli tabu wan sui naila ni lama de hamkrai ni lama na phaguna lama de hamkrai ni lama kaka ongkha ani nu belai chali ongkha phaguni abono bubuni lama bini ha raida no lukura thangnani raida ang busimani angoi tongmani tini se kahang khai bujiman siyo khano nakasidi kaka chokdri bonono taisa ia partika
नखाया फंजाक शाय फायखा इकोना शिगी शाल पानानी नखाया फंजाक शाय फायखा बुमुंग शाय नाय रोनो ओहानो हमजा नाय रोनो नाय सिंग तंगो जोराल ताबुगो Tuibai ohani kathma shinairo bufuru ajai sina bufuru ajai sina nai sing hale ni rogyo teibushi nai sing sina teibushi nai sing sina Tuibai ohani kathma shinairo bufuru ajai sina bufuru ajai sina bufuru ajai sina bufuru ajai sina Kumpui TV Agartala ni semua primary sabari poribar besage kami tong sembusia jo tong moga poribar ase kami mango haipan oro je local netritto je norong thani je netritto khaini ro boroni norong poribar na sibino borong list khaika sing boroni list no sarino norong sing kambalo tai sing konsil basare baglai taida sumbai kono kha hamiang ko ya তিনি যদি কেবল কম্বল মাই আং থাকা গে বড় সং নেক্সট টাইম তাও এসে ফাইপুরো সং বড় কম্বল ফাই নাই সং তিনি যে অরনি যে ও পারা ফাইনেস ব্ল্যাক এন্ড খা খামু আংগো সিনি খুম্পই কেবি তাই নিউ হাপিং সাইজ দে একজন মেম্বার নো তিনি ও চাকমা পারা ফাই নাই ও জাগানি আমসাইনি বড় রঙ নগেনাই খানি মকলি মুক্তই কলাইও বরং খানি আং ব্ল্যাক এন্ড হামজমু তাই আগামী দিনও তেও নরঙি বিসিঙো তেও কাহাম সুং তুবিদের পাইমানো সুং লায়ানো তিনি যে আপনি সঙ্গে অজাগানি লোকাল নেতৃত্ব যে আপনি সঙ্গে লিস্ট খাইনে যে রোমানি অমন নরওয়ান ছবিনা দি অবসং রোমানি হইনো আপনি বিসিংতই নর সঙ্গে খা হামিয়াং ক করে নর তিনি যদি মায়াং থাংফানো খানা সুং তাও এসে ফাইব্রনো হলো সুংরে নাই সুং নরংনি লিস্ট তালাং থাংনাই আগামী দিনও যেমন অমন হবো তাও এসে লিস্ট মানানো হবো কইয়া সুং নাইনাই আপরো তাই কেবল মায়া তংকে সুং বড় নাই নাই তাই মাদিনি পরিণয় বাগে আং মাসে তলমাই তাই টুয়েলভ পরিণয় বাগে আং মাসে তলমাই ও জায়গা যে পরিমাণ খরচ আং বঙ্গে বাগে যতনা আং রনাই ओंखायनो बेनिखायनो तंखमा कलगेदा जों खायसे खायसे स्टुडेन्टना फरायनाय माध्यमिक पास खालामनानै कम कलगेया आंनि जों जखन साइमानो खायसे खायसे थोराइनो माध्यमिक पास खालामनानै 12 पास खालामनानै आबाद बागे बिना जे उद्योगना नायसिगै बेनिखायनो खातां थका बेले बेलेखाना हामबाय माया फारो तिनी खुम्पुई टीवी चैनल नि बिसिंतै खायै तिनी ओ जागाव मालदा कामी रियां कामी चाकमा बा साबदामा हाइतों जों साइमिया वाइसाबा न अर बरक गोबांमा फाइजाक नुखा सिनि बरक भाइके अर तंगै तं आसके तं केसेब जागाव तंगै मा तंगौ वानामा सिंसा किरिमा सिंसा तिनी जे लामा तै जों फाइका अब মানে বেলাই খেন ভাইকে টং ভাইকে বরক চাউই টং আলে বেলাই খেন ওয়ান ওয়ানো তে ইসা ফাইনা জাহাঙ্কা আঙ্কে ফাস ফাইরেক লাগ গাড়ি রক তো আর হাইবিয়া দাম নাই বনো বুলেরু গাড়ি হাই রক সিমি কিসা মিসা ফাইও বেলাই খেন কষ্ট অঙ্কা ফুংনি 6টা नि सिमी नग नगनि अंखरमानि ता थासिं दामनि यसे अर सपायो साइमिया बसे जरते सिंगर बरक बाय मालाय ककलाम सालाय थांमानो साइमानिया बेला खेन आंला खा खामजाक वानामा बखाव तैजाक बेला खेन हाइपानो तंथगो जे सिन बरक सिन हास्तेनि बरक बेला खे अमा हाइके तंकसं
खा कसं खालाय borok o jaga masaya manaya खालाय kamke sak hamni berem rok borok mania aboni bagai bele bele kana hambai maya pharo tini o jaga taibo Khumpui TV channel borok je parisak borok oro tini chaitogui sak ham nairani bagai tai kisa kombol eba kunda borok rani bagai oro phaika o je sakthar mane o chaitok mani bele khana Khumpui channel lang bele khano hambai maya pharo borok ni bisingtui tini oro anobo kobokha thangna da nei health camp o gang bele khano khas rangjak agini simibo gabon bagai ang oro tini phaika bele khano leng mani to leng khano haifano kha srangai bo thangka to tong thoka tamni hamba sini borok asake masaya manang yaklai tongbayo lama ekdom backward সরকার রক যে ও যে সিনি হাসছেনি যে দুই ভাং রক যে ও আমসানি যে লিডার রক বড়বা তামখে তং তামো ফাদা ফাইয়া নাইদা মান মাইয়া বলে সাইমেনিয়া হাইপানা মানে বেলেখেন ওয়ানা ও যে আমসানি বড় ও যে ও জাগানি লিডার রক তামখে সামংখ্লাই তং বাহাইকে কুচুক সাকাও जों गासै थां मानो सिनि हासतेनि हापारो हायं कतरो बुइले बुसुक कुचुक साका गासै थांगा गयां बिसिं बासां sini gondasora amchai Ghana o Ghana Malda kami ajagao se asake mane backward ngai tongo hangke bahike sangsin borok kusuk sakao kase mane bufruba kasa sinai bufrubai bubai baksa seng ngai man sinai angkle belakhen wana jak hingke ang nainai tei ul logo seng BJP IPF di kethajak hapang phaimani yagulo hasteno smart city sunamnani bagai juda juda tangbedek nahare samung tangjagoi tongo aboni no tangbedek nahajagai raja khor agulini Jagannath motainok buskango berai khiritai sunamnani bagai samung tangjagoi tongmani no berai nainani thangka IAS Hoiles Kumar Jadab kokti salo raja khor agulini thai thayo smart city project no nahare samung khlaijak tongmani thairok berai naikhate smart city project ni jora khajakni bisingo no bebak samung humung khlaijak bainai te kisamisa wati wama baino laharo tui kosamani jungjal nobo daktino supungjani bagai smart city project o samung khlaijagai tong hri bosaka এখন আগরতলা স্মার্ট সিটি যতগুলি কাজ চলছে ওটা সব পরিদর্শন করা হচ্ছে তো প্রথমে অ্যালবার্ট একা ওয়ার মেমোরিয়াল যেটা নতুন নির্মিত হচ্ছে তারপরে রানের পুকুর তারপরে ডিমসাগর তারপরে এই জেএন বাড়ি পার্ক এরপরে আমরা যাব এই তিনটা পুকুর যেটা আছে এমবিবি কলেজ সামনে দেন মাঠ চমনি থেকে এমবিবি কলেজ রোড এবং খরা গোল চক্করতেও কিছু কাজ চলছে এই সমস্ত পরিদর্শন আমরা করছি সমস্ত টিম নিয়ে স্মার্ট সিটি টিম নিয়ে এখানে এই জায়গায় যেটা আছে এটা হচ্ছে জগন্নাথ বাড়ি পার্ক তো এটা মোটামুটি 3 কোটি টাকা এটা টেন্ডার করা হয়েছে এটা ওয়ার্ক কমপ্লিশন ডেট হচ্ছে নভেম্বর তো নভেম্বর আগে আগে ভালো করে এই কাজ কমপ্লিট হয় এখানে পার্ক আছে ওপেন জিম আছে যোগা করার জন্য জায়গা আছে মোটামুটি 180 মিটার লম্বা পার্ক তো এটা আজকে পরিদর্শন করা হচ্ছে এটা কাজ ভালোই গতি চলছে কিছু কিছু যে রেক্টিফিকেশন লাগে কিছু চেঞ্জ করতে লাগে ওটা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর আমরা আশা করি কি সমস্ত কাজ যেটা হচ্ছে আগরতলা স্মার্ট সিটি ওটা সময়বদ্ধ যেটা যে সময় দেওয়া আছে ওই সময়ের মধ্যে কমপ্লিট হবে বৃষ্টির জন্য স্মার্ট সিটি থেকে যে যে জল জমা হচ্ছে স্মার্ট সিটি থেকে অনেক কাজ অলরেডি করা হয়েছে আর কিছু কাজ বাকি আছে অলমোস্ট 70% ওয়ার্কস কমপ্লিটেড যেটা যতগুলি যে ড্রেন কভার ড্রেন ছিল
ওটা সমস্ত ডিসিল্টিং করা হয়েছে আউটসোর্সিং এজেন্সি দিয়ে, ওই কাজ এএমসি করেছে। তারপরে যেখানে যেখানে ড্রেনেজ ছিল না, না অবস্ট্রাকশন ছিল, ওটা নতুন কভার ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। আর 3টা নতুন পাম্প যেটা বসানো হয়েছে ওটা ফাংশনাল আছে এখন, একটা ওরিয়েন্ট চৌমনি, একটা এই বনমালীপুর দিঘি এবং 3rd হচ্ছে ভুতুরিয়াতে। বাকি 2টা এখন টেন্ডার করা হয়েছে, ডিডব্লিউএস ডিপার্টমেন্ট টেন্ডার করেছে স্মার্ট সিটি প্রজেক্টের মধ্যে, একটা গ্র্যান্ডিউজ ক্লাব, একটা কল্যাণী। ওটাও কিছু সময়ের মধ্যে আমার মানে আগামী বছরে ওটাও ফাংশন করবে। বাকি কিছু এই পাওয়ার যখন চলা যায় তো এই পাম্পগুলি চলে না, ফ্লাড পাম্প, ওই জন্যে ডিজেল পাম্প 4টা ডিজেল পাম্প কিনা হয়েছে, 2টা এসে গেছে এখানে আগরতলায়, এখন ওটা ফিটিং কাজ চলছে। এটা যে পাওয়ার চলে যায় তারপরে জল পাম্প আমরা করতে পারি না, এই প্রবলেমও সলভ হয়ে যায়। এই সমস্তগুলি প্রজেক্ট এখন চলছে। তো এখন তো অলমোস্ট 70% আই উইল সে কমপ্লিটেড, বাকি 30% বাকি আছে। এরপরে আমার মনে হয় এটা অনেক রিডিউস হবে। বাকি যদি অনেক বৃষ্টি হয়, অনেক তেজ বৃষ্টি হয়, তো এরকম তো কোনো সর না যেখানে কোনো ওয়াটার লগিং হয় না, হয় কিছু হয় কিন্তু ওটা তাড়াতাড়ি চলে যায়। এরকম আমরা এই অবস্থা করতে চাই। থ্যাংক ইউ স্যার। कोरोना बेमारनि जरा आजिना लामा करे लुकुरक टं थानि चा थानि जोंजालो कलाय लायजाक आबो हाय जरावा सालब्रुमनो हाटिवा आलु पियाज मसो ते कुबुनि मुखैथिंग्र मरगै हाटिवा फालजागै दङो। सालब्रुमनो हाटिवा मुखैथिंग्र मरगै फालजागै दंमानि न बानिया खानि रगबै मालायै कुबै कक चेरै नायनानि बागै कक तिसाला महाराजगंज हाटिवा बेरै नायनानि थांगा DCM हाटिवा मुखैथिंग्र मरगै फालजागै दंमानि न मोथागदानि ते सुकांनि दरबायनो हाटिवा मुखैथिंग्र फालनानि ককরকনতে ফাইনি শালো বানিয়া খাইনি রবে ককলাম শালাইনে হিনি পোশাকা DCM। আজকে এই মহারাজগঞ্জ বাজারে আমাদের প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা একটি অভিযান চালাই। সাধারণত আমরা দেখেছি যে ইদানিংকালের মধ্যে আমাদের বিভিন্ন কাঁচা সবজি, আলু, পেঁয়াজ এই সবগুলোর দাম কিছুটা মূল্যবৃদ্ধি হতে শুরু করেছে অলরেডি। যেমনটা আমরা দেখেছিলাম লকডাউনের একদম শুরুর দিকে যেরকম মূল্যবৃদ্ধি শুরু হয়েছিল, সেটা এখন আবার ধীরে ধীরে শুরু হচ্ছে। তো এটা ভেরিফাই করার জন্য আমরা বাজারে এলাম। তো বাজারে আমরা দেখেছি আলুর মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। কিছু আলু আছে সেটা একটু পুরানো, ওদের স্টকে ছিল, ওটা হয়তো ওরা 29 টাকা পাইকারি হচ্ছে, যেটা সে 35 টাকা বিক্রি করছে। আবার অনেকে আছে যারা ফ্রেশ কিনেছে, যেটা 31 টাকা বিক্রি করেছে, ওরা যেটা বাজারে আস্তে আস্তে ওটা 35, 36 এরকম হয়ে যাচ্ছে। আর পেঁয়াজের মধ্যে সাদা পেঁয়াজ, লাল পেঁয়াজ, অনেক দোকানের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি সাদা পেঁয়াজ, লাল পেঁয়াজ দুটো একই ক্যাটাগরি হিসেবে ট্রিট করে ওটা একই দামে বিক্রি করছে, যেটা ঠিক না। আমরা অনেকগুলো দোকানকে আমরা কষান দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি আজকে, যে এবং আমরা রেট পিস করে নিজের হাতে লিখে আমরা ওখানে পেস্ট করে দিয়ে এসেছি যে সাদা পেঁয়াজটা লাল পেঁয়াজ থেকে সাধারণত কম, যতই কম হোক, যে 2 টাকা হোক, 5 টাকা হোক, 4 টাকা হোক, ওটা কম বিক্রি করতেই লাগে। এইভাবে আমরা কিছু দোকানকে এভাবে আমরা ধীরে ধীরে এক্সাম্পল হিসেবে আমরা স্ট্যান্ড করিয়েছি। এবং তারপর আমরা দেখেছি কাঁচা সবজি ভেরিফাই করতে গিয়ে কাঁচা সবজির মধ্যে সবচেয়ে দুর্মূল্য হয়ে যাচ্ছে এখন দেখছি যে লঙ্কাটা। এই লঙ্কার মধ্যে আছে যে বাইরে থেকে আনা আসাম বা শিলং থেকে আনা কিছু লঙ্কা আছে, ওটার রেট আবার কম। ওটার মধ্যে আবার 2 ক্যাটাগরি আছে, একটা আছে একটু লম্বা ধরনের, খুব কালারফুল, এবং আরেকটা লঙ্কা আছে যেটা ওরা একটু ঝাল বেশি, ওই ধান্নামুড়ি বলে লোকালি, বেসিক্যালি ওটা একটু ঝাল বেশি। ওটা আবার রেটটা লোকাল রেটের সঙ্গে একদম সমকক্ষ, প্রায় একদম কাছাকাছি। তো ওরা 200 টাকার উপরে কিনছে, যেটা আমরা মেমো দেখলাম। আর কিন্তু এখানে যে লোকালটা বিক্রি করছে, লোকালটার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু কনফিউশন হচ্ছে ওদেরকে, আমরাও স্যাটিসফাই হইনি যে ওরা ডাইরেক্টলি পার্টি থেকে কিনছে। ওখানের মধ্যে পার্টি কোনো ক্যাশ মেমো দিচ্ছে না, এই রেটটা সাধারণত মুখে হয়ে যাচ্ছে সব কিছু। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাজার একটা ইউনিফর্ম জায়গাতে আসতে লাগবে, যেখানে কেউ 5 টাকা কম, কেউ 5 টাকা বেশি যেন না হয়, সেটা পুরোটা বাজার যেন একই রেটে চলে। সেজন্য আমরা স্থির করেছি ভবিষ্যতে আমরা ওদেরকে নিয়ে আমরা বসবো, একটা রেট নিয়ে আবার আমরা একটা মিটিং করবো, যেন মানুষ খুব বেশি দামে চড়া মূল্যে যেন বাজার না করতে লাগে, সাধারণ মানুষের জন্য পকেট যেন খুব কেউ না কাটতে পারে। সেজন্য আমরা এটাকে আরও প্রয়াস চালিয়ে যাব সামনে।
Corona bemar joprok mano na hare mothakjak ADC chongmari hapangni phasingtei tabuko saklai jagyako ADC chongmari ni sal phia thai juda juda thungkurung bodolni adongro ADC chongmariwa koplai ongnani phasing na hare thungkurungni thungkhalawa ongkhalaijak lukurokbo kurungsa bodolno yakare tai kurungsa bodolni bana romlaijak kokti salo ambasa block gurudon village committee don sing ruaja para committee hall nogo BJP jonojati morchani phasingtei sungmani panda songjakha pandawa CPIM IPFT bodolno yakare khung burichi chuku nukhungni khorok sini chichar voters BJP bodolni bana romphailaikha gotal bodolni bana romphane rokno lamsugui naharka BJP jonojati morcha dolai hangkor committee ni achukphang hongso kumar dirpura jonojati ambasa mondolni achukphang লালফির হালাম আম্বাসা মন্ডলনি তাংফাং অমিত রিয়াং বাবুল দামনো খবৈ কুবনি রক হামবাই যতন যারা মিডিয়া তাকুতৈ বুকু রনব আং তাবো ও দনসিং রাজা পাড়া স্কুলনি গানা মাদ দङ এবং অরজ আনি কার্যকর্তারাও হরিমঙ্গল বিসিনি থেকে শুরু করে মন্ডলনি যারা নেতৃত্বরাও আনি 47 আমবাসানি ডিএস অমিত দিয়াং এবং আরো অন্যান্য নেতৃত্ব বাবুল দাম থেকে শুরু খাইয়ে আনি লালফির হারাম জনজাতি মোর্চার প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু খাইয়ে আং কিছুদিন আগে খবর মানখা যে ও হরিমঙ্গল বিসিও যে চিনি ভারতীয় জনতা পার্টিনি কার্যকর্তারাও আইপিএফটিনি যারা কিছু নেতৃত্ব ইয়া বরাক সম্প্রদায় যারা বাতাবরণ খাইনাইরাও বরাক সাকা যে বিজেপি ট্রাইবেলনি বিরোধী বিজেপি ট্রাইবেলনি বয় হামিয়া সামুং তাঙো বিজেপি চিনি জনজাতি রণবাই কোনো করে এবং আইপিএফটিও যদিও নরক ফাইকাইকে বিভিন্নভাবে যে স্কিম রিনাই যেমন ওয়াও তক বিভিন্নভাবে বড় সরকারি স্কিম রিনাই হিনে প্রলোভন ফুনুগৈ কয়েকটা পরিবার ন বিজেপি না কারগৈ বড় আইপিএফটিও জয়েন খাইরিকা তাও চিনি কার্যকর্তারা আপ্রাণ চেষ্টা খাই বড় সহযোগিতা খাইলেকা আলোচনা খাইমানি পরেও যারা থাংনাই কয়েক পরিবার যারা বিজেপিও যারা থাংনাই আবার বেগ খাইয়ে সিপিএম এবং কংগ্রেসনি প্রায় 29 ফ্যামিলি যে 76 ভোটার চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি তাই ওইসা ফিলাই ফাইকা কতালবো ফাইকা কাইসা কক দङ তৈ কতালবাই কচামবো ফাইयो হিনতৈ ও বরাউনি আবার দল ইয়া কারে চিনি বিজেপিও ফাইকা কাজে অবত দৃঢ় যদস্য ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতি রংনি বই সামুং তাঙো ভারতীয় জনতা পার্টি গরিব রংনি বই সামুং তাঙো ভারতীয় জনতা পার্টি এই অল্প সময় ত্রিপুরাগ যে 2018 বিধানসভা নির্বাচন ত্রিপুরা সরকার প্রতিষ্ঠাতা খাইও এই মাত্র 28-29 মাস সরকার এই 28-29 মাস সরকার যে ক্ষমতা দংমানি বাগৈ এই 28-29 মাস সময়ও সিপিএম এবং কংগ্রেস আইএনপি দীর্ঘদিন লড়াই খাইও যে চিনি জনজাতির অনিবাই সাংমা তানাই এডিসি অধিক ক্ষমতা মারিনাই চিনি শেখ সিদ্দুল যে সমাজ নিয়ে অবমা খাইনাই চিনি বিভিন্ন সরকারি কেন্দ্র থেকে যে বিভিন্ন বাজেট মারিনাই এডিসিও বিনি পাশাপাশি যে জনজাতির অনি বাগৈ যে চিনি রাজানি জন্ম মৃত্যু থেকে শুরু খাই এয়ারপোর্ট বিভিন্ন দাবি কিন্তু কোনোদিন সেই দাবি পূরণ হইয়া কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি এই 3 বছর 28 মাস 3 বছর সামথিং এই অল্প সময়ও 100 বছর আইএনপিটি কংগ্রেস যা দাবি খাই পূরণ খাইমাইয়া जों 3 বছর পূরণ খাইরিকা যেমন এয়ারপোর্ট মহারাজার নামে নামকরণ খাইরিকা চিনি এয়ারপোর্ট ন মহারাজানি যে জন্মনি যে বিনি দিন সরকারিভাবে ত্রিপুরানি বিধানসভা যে ছুটি ঘোষণা খাইকা সরকারিভাবে ঘোষণা খাইকা আর অনেক কিছু যার কারণে ত্রিপুরা পরিষ্কার ত্রিপুরা নিজের রাজনীতিক জনজাতির অবৈ রাজনীতিক যে রাজনীতিক দল জনজাতির অনিবয় সামুং তাংনাই ও রাজনীতিক দল ত্রিপুরা রাজ্য দীর্ঘদিন ক্ষমতা দংনাই সিপিএম এবং আইএনপিটি কংগ্রেসরা জনজাতির অবৈ প্রতারণা খাইও যার কারণে ত্রিপুরা রাজ্য নিবরও সিপিএম এবং কংগ্রেস ত্রিপুরা নিয়ে বিদায় খাইও আগামী দিন আর 50 বছর পরেও ত্রিপুরা 50 বছর পরেও ত্রিপুরা কোনো সিপিএম এবং কংগ্রেস সরকার খাইমে আব পরিষ্কার চিনি জনজাতি সমর্থন খাইনাই আগামী দিন বিজেপি লড়াই খাইনাই এডিসিও সিপিএম এবং কংগ্রেস মুক্ত এডিসি খাইনাই বিজেপি সরকার গঠন খাইনাই এডিসি এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আগামী দিন এক এডিসি শ্রেষ্ঠ এডিসি খাইনানি বাগৈ বিজেপির স্বপ্ন অবসং ধারাবাহিকভাবে সামুতাই দङ নমস্কার IGM saknai nok bwskango corona positive mangkthino jai khayake phatoro khiklai toni uhni kok silchaka mangkthini nukhungni borok tisalo atumsa sakhamya barima bai roton saha mungoi takhukno IGM sakhamnogo saknarina tubumani bini nukhungni borok pia saknai nogo tubumani yagulono bini langma chawai thangoti saknai nokni phajingti corona positive ni sajaka bini nukhungni borok aboni yagulo taku roton sahani mangkthino bini nukhungni borokni yagobo yafore nohriya sak
saknai nok ni phasing ti bo jai khlai jak yakhe jora kolok nomui IJM saknai nok buskangni hataro khiklai toni jago huni kok sil chaka bini nukhungni borok তো এই অসুস্থ না এদিকে আনছি পরেই মারা গেছে কি মারা যাওয়ার টাইপের মনে হয় তারা মনে কিতা জানি একটা সূত্র দিয়ে লয়ে গেল এবার কি আবার টেস্ট নিজে আইতাছি না তা মারা গেছে কি বাবু তারা কইতেছে পজিটিভ আইছে তো পজিটিভ আমরা বলি রোডি কিছু দিত না তো এই কিছু আমরা ধরতে পারতাম না এরপর যে সময় মানে সব নিয়ম কানুন কাগজপত্র হয়েছে পরে আমরা দিয়ে আবার বডি আবার আনতাম লগে একজন দিছে আমারে কেউ ধরতাম কোনো রকমে আমার লগে লইয়ে সেটা নিচে নামাইছে কোনো রকমে বডিটা নামাই দিয়া ডাইসার অবাকে দিয়েছেন ওই যে আপনার সামনে দেখেন লাস্টে 1 ঘন্টার কইছে কেনা গাড়ি দিব না আপনি টিকিট করবে আমরা তো কিছু একটা কইব কইলে তো আমার না যদি না আমরা গাড়িতে লয়ে যাবো আমরা গাড়ি দিয়ে লয়ে যাবো আমরা তো একটা পেশেন্ট পার্টি আমরা তো একটা কইতিব যে এই জায়গায় লাস্টটা তোমরা লইয়া যাও গা আমরা কীভাবে মানুষ কাঁদতে কাঁদতে মরতেছে রাস্তাটা কি লুই যাবো না এদিকে রাও না তারা আইব কেউ এইরকম ভাবে রয়েছি কোন সময় মারা গেছে এটা 2 ঘন্টার কাছাকাছি কি সমস্যা ছিল তাহলে সমস্যা হইলো হঠাৎ করে বললাম না অসুস্থ তো এই সকালবেলার থেকে মানে প্রেশারটা কমে আছে গা তা আমরা তো হঠাৎ করে কিছু না লগে লগে আমি IJM লয়ে গেছি IJM আনছি করে তারা হয়েছে কি মারা গেছে এখন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলছে আপনি হ্যাঁ ডাক্তার তো কইছে যে কখন টেস্ট করানোর পরে কোনো পজিটিভ আইছে আমরা বডি ধরতে পারতাম না এবং বডি ধরতাম না আবার আমরা যে বডি ধরাইতেছো আবার 1 ঘন্টার ভিতরে তো আমি মিথ্যা কথা কিছু করার কিছু নাই এই 1 ঘন্টা রয়ে গেছে কোনো গাড়ি আইব কিনা গাড়ির ড্রাইভার আইব কিনা বা আমরা নেবো কিনা এটাও কিছু তারা ক্লিয়ারলি ভাবে কিছু বুঝাতে অনেক যদি তারা আমরা বডি নেবো গা আমরা কোনো অসুবিধা নাই রতন শাহ Kunai thung kurung bodol ni gebeng lai mungo jungjalok kolai khya lukurok thangnai saro bordowali amsaya tongnai CPM bodolok khaphunai lukurok butok nokhok mani khuni dera rujaka gebeng nai bodol bai party mungni koktuma mankhino kosa mantri okramani sarkar butok khlaijaknai nukhuni bororok bai malai khaksangma rinani thangka te bebak party mungo BJP bodol ni yak tongo huni koksil chaka te BJP bodol Tripura ni laibu manate mungsapo sia BJP bodol biang ni phai hani posung mukti saka CPM bodol ni tangphangrok simia Congress bodol ni tangphangrok ni phasingo ba BJP bodol ni tangphangrok joprobani koksil jamungnate phane 8 September salmario saljani bon saklai jakha Congress ni phasingte phia a kok rongnate kosa mantri okramani sarkar srai srai ke khuk pe plai koklamna মানে গণতন্ত্রের উপর হামলা তারা যদি বলে সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে পূর্ব দিকে অস্ত যায় এটা না বললেই বিরোধিতা যারা এটা বলবে তারাই আক্রান্ত হবে কেমন না তো একটা মানে সীমাহীন জায়গায় চলে যাচ্ছে কেমন কি কারণে হঠাৎ করে এখন আক্রমণ যেহেতু এখন ইলেকশনও নেই কোনো কিছু মানে তাহলে ভোটের পরে যেদিন রেজাল্ট আউট হলো সেদিন থেকে কেন আক্রমণ আমি যদি পাল্টা প্রশ্ন সেদিনটা তো হচ্ছে হঠাৎ করে মাঝখানে তো না মাঝখানে কোথায় বন্ধ কোথায় আগরতলায় হয়তো তুলনামূলকভাবে একটু কম ছিল বন্ধ তো কোথাও না এখন হতে পারে তারা ক্রমশ জনবিচ্ছিন্ন হচ্ছে কেমন ভয় ভীতি উপেক্ষা করে মানুষের যখন মানে সমস্যাগুলো তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে আমরা আমাদের মতো করে যে কর্মসূচি ইত্যাদি নেওয়ার চেষ্টা করছি তাতে মানুষের অংশগ্রহণের সংখ্যা বাড়ছে এই যে ঘটনা হতেই পারে এটার থেকে তাদের মধ্যে একটা ভীতি তৈরি হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা তৈরি হচ্ছে দলের ভেতর কোনো রকম মানে সংহতি নাই দলটা কি বিজেপির দলটা কি ছিল ত্রিপুরায় এরা যারা বিজেপি করে তারা তো ত্রিপুরার অতীতও জানে না এখানকার কোনো সমস্যা নেই কোনো আন্দোলন নাই কোনো সংগ্রাম নাই চলে আসলো কিভাবে সেগুলো জানে সবাই এগুলো বলে তো সময় নেব না ফলে এরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে এটা আসলে মানে হতাশা দুর্বলতা জনবিচ্ছিন্নতা হ্যাঁ এগুলো থেকে তারা ভাবছে যে এই আক্রমণ ইত্যাদি করে বন্ধ করে রাখা যাবে এটা বোকামি কেমন এইভাবে মানুষ ইয়েতে কি জানি কৈলাসহর যাওয়ার পথে তার সিকিউরিটি নিয়ে খেতে যাচ্ছিল গাড়িটারি ভাঙছে এটা কী হচ্ছে এটা হওয়া উচিত না তো তাহলে মানে কি মানে ত্রিপুরা কি বিক্রি হয়ে গেছে কারোর কাছে এই রাস্তাঘাট দিকে কোথাও চলাফেরা করতে পারবে না বিরোধী দল করলে পরে তার মানে চলাফেরার স্বাধীনতাও থাকবে না এটা কেমন তোর কথা এটাকে ভিত্তি করে তারা যদি বন্ধ রেখে থাকে এটা তাদের উপরে এই নিয়ে আমি কিছু মন্তব্য করবো না কিন্তু আক্রান্ত তো তারা হচ্ছে
কেমন না? আমরা প্রথম থেকে বলছি, যদি কেউ মনে করেন সিপিআইএম আক্রান্ত হচ্ছে আমরা চুপ থাকি, আমাদের কিছু হবে না, তাহলে ভুল করবেন। ওই তারা যে রাজীব গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে তাদের পার্টি বিশেষ অনুষ্ঠান করবার চেষ্টা করছিলেন, দক্ষিণ ত্রিপুরা থেকে আসার পথে বিশ্রামগঞ্জ বিশালগড়ের মাঝামাঝি জায়গায় তাদের গাড়ি আক্রমণ করলো। কি দরকার ছিল এটা? তারা তো আসতেই পারতেন, এটা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, এগুলি তো হওয়া উচিত না। কাজেই গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ মানে হচ্ছে এই অধিকারটাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এগুলোর জন্য তাদের যে দাবি দেওয়া, এই দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আন্দোলন সংগ্রাম করে এগুলো করলে তাদের অসুবিধা। কাজে এগুলো যাতে করা না যায় তার জন্য গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ, কেমন না? তার মানেটা দাঁড়াচ্ছে যে কথাটা আমি প্রথম বললাম, বিচ্ছিন্নতা, হতাশা, ভীতি। তো এই করে কি মানুষকে আটকে রাখতে পারবে না তো, কেমন? আর এটা মনে রাখতে হবে, শুধু মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক যারা তারাই এগুলি নিন্দাবাদ করছেন ঘটনাঙ্গে তো তা না। সাধারণ মানুষ যাদের একটু বিচার বোধ আছে, বুদ্ধি আছে, হ্যাঁ, দিনকে দিন রাতকে রাত বলে বলতে যাদের ভয় নাই, তারা কিন্তু বলতে শুরু করেছেন। এই দিক থেকে আপনারা সংবাদ মাধ্যমের সাথে যুক্ত, সত্যটা মানুষের সামনে নিয়ে যেতে হবে, ভয় পেলে চলবে না, কেমন? সংবাদ মাধ্যমও তো আক্রান্ত হচ্ছে, সমস্যা হচ্ছে, ঠিক আছে? Huja kok tomani bisingti OSPS ni polis tang phangro botala hatiwa raja saya ke thung sitra thungi tongu hne kok toma mane naikuli naimani yagulo manjaka khorak sini te borok ni logiwa 6000 rang mari notebook mobile rok bo manka hani shaka officer in charge joyento kormokar thung sitra thungi manjangne khorak sini no kerong raja ni phasingti masra bersangnai heni bosaka আমাদের কাছে যে সিক্রেট সোর্সের মাধ্যমে ইনফরমেশন ছিল যে জুয়া মানে বটতলা বাজারে একটা জুয়ার আসর চলছে। আমরা আমাদের থানার অফিসার এবং বটতলা ফায়ার ব্রিগেড থেকে এসআই রঞ্জিত সরকারকে নিয়ে আমরা একত্রিতভাবে রেড করি। সেখান থেকে 7 জন জুয়ারিকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। তাদের পজিশন থেকে যে জুয়ার টাকা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এগুলি অ্যারাউন্ড 6000 রুপিস আমরা সিজ করেছি এবং জুয়ার বিভিন্ন সামগ্রী যেরকম মানে নোটবুক, মোবাইল ফোন এগুলি আমরা সিজ করছি এবং আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে এখন মামলা নেওয়া হবে। Nursing pori namo tungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa ni koma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlaina ni bagai bisiburi, PBBSc Nursing ni bisiknui ni course, MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai. Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamuno naisali tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 National Institute of Open Schooling NIOS Tripura Hasati Paror Hapangni Goshimung Manjak NIOS Board Hayung Educational Society ni bisingte admission na harjagi tongo Madhyamik ti kuchuk madhyamik ni class is jora poriboi ya kharchak robo direct madhyamik amchamungo achugui mannai madhyamik pass khlaijak robo haino kuchuk madhyamik amchamungo achugui mannai arts te science stream no tei abono karibo hostel tongui orinani shape manthoknai tei college ni bagi juda juda professional course bo admission na hari mannai abuni logi logi shebuk khlai tongai robo shebuk ni promotion ni bagi admission be mano hai ni bagi area wi tabukno kurungni hapuni goshimung manja hayung educational society habanok bai khamau rojak nikuma
Mao Hayung Educational Society, Krishnanagar, Natanpalli, near Old Electric Office, Agartala, Tripura West. Kokduk number 8415095717. Managing and paying for your favorite channels and packs is now made easy with our user-friendly Next Digital Customer Self-Care app. Here's a quick guide to help you navigate the easy-to-use mobile application on your own. Go to the Play Store in your Android device and in the search window, type My NXT. Click on the Install button to download and install the app on your Android device. If you are using the Next Digital app for the first time, you will need to first register. You can register by using either your set-top box number or by smart card number. Enter your mobile number, email ID, create a password and enter the password again to confirm. A one-time password or OTP will be sent to your registered mobile number to verify your number. Enter the OTP here and click on the Submit button. After successful registration, you can log in using your password or using OTP. After you have logged in, an online survey form will appear on your mobile screen. To help us know you better, you can choose to fill the survey form or skip to proceed to the home page. On home page, you can see your monthly cost and pack expiry date. You can scroll down to view the various offerings from Next Digital. To open up the menu, click here. The My Pack screen shows you all the packages you are currently subscribed to, the price of each package and when they are due to expire. You can renew your plans by clicking on the Renew My Pack button. On the Renew page, you will get a summary of your plans. You can pay by clicking Proceed to Pay. On successful payment, your plans will get activated. In the Add Packs page, there are 4 categories of packs that you can choose from. They are Base Packs, Next Digital Packs, Broadcaster Packs and a la carte. You can select single base pack and any number of Next Digital Packs, Broadcaster Packs and channels on a la carte basis. On selection, the packs will get added to the cart showing the total price of your selection. And on confirmation, you will be taken to the checkout page where you can make online payment using credit or debit cards, net banking, Bheem UPI and your Paytm wallet. You can search for particular plans by using the search options. You can see the total number of channels in a particular pack. You can see the list of channels in any pack by clicking the View All Channel button. You can subscribe to one or many packs at the same time. The subscription status page will show successful plan activation as active and the ones that failed as failed. In the My Profile page, you can get the details of your account. You can change password by clicking the Change Password button. On clicking the Edit Profile button, you can edit your profile details including your name, mobile number, email ID and Aadhaar number. You can update your KYC online by uploading ID proof and address proof. In the Help section, you will get ready answers to some frequently asked questions or problems that you may encounter. For instance, what should I do when I see an error message on my TV screen? If you want to contact us, you can go to the Contact Us section and find our customer helpline number, customer support email ID and Next Digital website address. Thank you for your time. The future is all about change, evolution, innovation, invention, and leading that change is Next Digital. One of India's biggest digital distribution companies, our digital cable, InDigital, brings you the best of television, delivering over 750 channels across 100 cities and towns.
powered by internet speeds up to 1000 Mbps. Next Digital, the only head-end in the sky service, connects India like never before, delivering information and entertainment via satellite to over 1,500 cities and towns and growing, reaching out to millions of customers everywhere. For us, the next step in our digital evolution is here today. Next Digital, entertaining you, empowering you on demand. Next Digital. Enjoy special offers on digital television and broadband. Call your digital cable operator now. A Hinduja Group company.
गुफुरो आजाय सिना गुफुरो आजाय सिना गुफुरो आजाय सिना खुम्पुई टिभि आगरतलानि जोंनाव फाइमानि सामनि परिबार बोसोके फाइमायानि दंगासिनो दसिया जो तमुगो मोगामोगि परिबारासो फाइमायामांनो फाइमानो हरो जे लोकेल नेतृत्व जे नरंथानि जे नेतृत्व खाइनेर बरंनि नरंनि परिबार दासिमबो बरं लिस्ट खाइका जों बरंनि लिस्ट सारेनो नरंनि सिं कामबानो ताइ जों काउन्सिल बासायाव बागनाय फाइदा जोंबाय नरकुनो खा हामियानो कया दिनै যদি কেবল কম্বল মাই आं थांखांगे बनो जों नेक्स्ट टाइम तावैसो फाइखौनो जों बनो कम्बल फाइनाय जों दिनै जे अरनि जे अ पारा फाइनेसो ब्लेकेनो खा खामु आंबो सिनि खुम्पुई टिभि ताइ निउ हापिं साइन्स नि एकजन मेम्बार दं दिनै अ चाकमा पारा फाइनाय अ जागानि आमसाइनि बर'रावल नगैनाय खानि मकलनि मुक्तै खालायो बरंखानि आं ब्लेकेनो हामजोमु ताइ आगामी दिनो तेब नरंनि बिसिङाव तेब काहाम जों तुबिदेर फाइमानो जों नायानो दिनै जे आपले जोंनि अजाखानि लोकाल नेतृत्व जे आपले जोंनो लिस्ट खाइने जे रोमानि अमनो नरवान सरिना दि बोसों रोमानि हिलिनो आपले बिसिंतै नर संनाय खा हामियानो को कुरै नर दिनै जदि मायां थांफानो खाना जों तावैसो फाइब्रनो अमनो सोमरेनाय जों नरंनि लिस्ट तालां थांनाय आगामी दिनो जे अमनो तावैसो लिस्ट मानानो अबो कया जों नायनाय आपरो ते केबो माया तंगो जों बनो नायनाय ताइ मादिनि परिनाय बागै आं मासे तलंनाय ताइ 12 परिनाय बागै आं मासे तलंनाय अ जागाव जे परिमान खरस आं बुंनाय बागै जतनो आं रोंनाय ओंखायनो बेलेगन तंकमा को गदा जों कासे स्टुडेन्ट न परिनाय माध्यमिक पास खालामनानै काम को गया आंनो जों जतनो साइमानो कासे चोइनो माध्यमिक पास खालामनानै 12 पास खालामनानै आमन बागै बिना जे उद्योग न नाइसिगे बेलेगन खतम थका बेलेखाना हामबाय माया फारो तिनि खुम्पुई टिभि चेनेल नि बिसिंतै खायै तिनि अ जागाव मालदा कामि रियां कामि चाकमा बा साबतामा हाइतं जों साइमे आवाइसाबानो अर बरक गोबांमा फाइजाक नुखा सिनि बररक भाइके अर तंगै तं आसके तं केसेब जागाव तंगै मा तंगौ वानामा सिंसा किरिमा सिंसा तिनि जे लामा तै जों फाइका अब माने बेलाय खेनो भाइके तंग भाइके बरक चावै तंग आवले बेलाय खेनो वानो वानो तेसा फाइना जांका अंका फास फाइरेक लाग गारि रक तो हाइबिया ताम नाय बनो बुलेरु गारि हाइ रक सिमि किसा मिसा फायो बेलाय खेनो कस्ट तंका फुंनि 6टा नि सिमि नगनि अंखरमानि ता थासिं दामनि यसे अर सकपायो साइमेया बोसो जरते सिंगर बरक बाय मालाय ककलाम सालाय थांमानो साइमानिया बेलाय खेनो आंले खा खामजाक वानामा बखाव तैजाक बेलायखेनो हाइपानो तंथगो जे सिन बररक सिन हास्तेनि बररक बेलायखे अमा हाइखे तं कसं खा कसं ख्लायै बरक अ जागा मासे मा नंया ख्लायै कामके साक खामनि बेरेम रक बरक मानिया आबनि बागै बेलेखेनो हामबाय माया फारो तिनि अ जागा तैबो खुम्पुई टिभि चेनेल बरक जे पारिसाक बरक अर तिनि चाइथगै साखाम नायरनानि बागै ताइ किसा कम्बल एबा गुन्डा बरक रनानि बागै अर फाइका जे साकथार माने अ चाइथक माने बेलेखेनो आं खुम्पुई चेनेल आं बेलेखेनो हामबाय माया फारो बरकनि बिसिंतै तिनि अर आनबो कबखा थांना दाहनै हेल्थ केम्प गां बेलेखेनो खासरांजाक आगिनि सिमिबो गाबोन बागै आं अर तिनि फाइका बेलेखेनो लेंमानि तो लेंखानो हाइफानो खा स्राङैबो थांका तब तं थका तामनि होमबा सिनि बररक आसके मासे माने एकलाय तंबायो लामा एकदम बेकवार्ड सरकार रक जे ओ जे सिनि हास्तेनि जे दैफां रक जे ओ आमसानि जे लिडार रक बरबा तामखे तं ताम फादा फाया नायदा मान माया आबले साइमेनिया हाइपाना आं माने बेलेखेनो वानाव ओ जे आमसानि बररक ओ जे ओ जागानि लिडार रक तामखे सामंख्लाय तं बाहायके कुसुक साकाव जों गासै थां मानो
sini hasteni haparo hayung kotoro buile busuk busuk saga kasai tangga yang bising basang sini gondasora amcai kana malda kami ajagao se asake mane backward ngai tongo khangke bahike sengsin borok busuk sakao kasai mane bufruba kasa sinai bufruba bubai baksa seng ngai mansinai angle belakhen wana jak hingke ang nainai tei ulrogo seng tebo ang naigrana sini sera oroni serai robai ang kisa kok salaina musungo tei oroni okra robai kisa kok salaigana haina hai ko tamnai bono haina hai hambaya faro kongpui channel no ang tei isa haina hai kok sapinai ang kisa orok hai khatungjak tei borok bai kisa kok salaigana bele bele kono hambai Ogo mai kerai kamari kerai senghai boroni bangai bele bele kono hain hai hambai maya parpiro oro khoroksa o amsai o malda kami ni khoroksa adong bo khoroksa member bini khukti kisa khnai ne lena o parani tamo problems rok tong tamo boma hai khai borok tongoi tong aborona kisa sungui ne lena taku nono sungna musungo o kami amsayo emne besuk family rok tong sini aro to 300 histi 300 family kago chino ke to langma saya jeng no tailamia hu tailamia tabu abrato to karen bukurui tui bukurui jeng basa satla hingga mususti he tui manungo tui tabu kuan tui san tui se manungo kuaro tui ku se manungo to abrato to sini muha sipen sorga tribu talu ke kata pun mungsapa no poluen kurui obon boge ang sago tabu sini ro khada boruk to kobang sini chakma sata gausaba to sini gausaba ko to kuno mungsapa no dabi dawa bukuroi nuka hahu kam bukuroi rasta bukuroi tui bukuroi karen bukuroi sini ro sini ke omte no osubidar ongma tung belakeno sini taku okran khukti khana ka kaisa kok belakeno ang khawo nangkha sutui musuk sutui hai sutui nengai ma tongo ne o abo belakeno lasime singsani ko kha khamani kok no asake backward o jaga tuini sebrok man thogya kareni sebrok man thogya lamani sebokri hingkale bahikale borok kujuk saka kasai manchina ba abo belakeno wanama singsa tai kha khamani kok o jaga ni je leader rok je tui phang tongnai rok borok ta kisa mona chai tongnani nangnai hai keng kise kujuk saka kasalai manai tamni hembala kapora seb romani bisingtui thangnani phainani seb romani bisingtui se kujuk saka kalai manai hingke ang takuko karano sungnani musungo o amchai le sabni andaro kalai tabu sabo lead khalai tong tau aige ke to sipeni amon ke to lolim hontri ba khai tung tabu digi hingke to sini donon jitri pa na andar kalai tung sakma gau sabani kuno mastoron bo saya himya jeng kuno bo saya himya lama sekuru hingke prabu phaimia jengre phurphan prabu theto mono to abrato to lama sekuru hingke prabu phaimia jeng nu hu mangkha tabu aige to maya to sarkar ta phai mangkha jeng lama kren boge id butoi phaimia simil butoi phaimia kuno to miya jeng nu theka hingke jemoni jeng toisana barge anani sate khiche to joto se thebai ma dongkha hani kutha thema dongkha ta no ai kuno lama sekuru hingke jeng id butomia simil butomia hasi balu butomia sa tabo omtino ungma dongkha sini obostana asudra hota ke ding to saka nang to tabu sini o jaga je raiba valley 44 je area o jaga sini emle takuk dononjoy tripura hingke nang bo khoroksa bobo khoroksa sini borok nini borok ngai nang borok bai ma da malai kha nong neo amchai rong no tui sada salai kha ka tamrok bahai rok khon jeng salemani bobo hiyo ang khele khenai kheba to astoma se kadro ko to abrato to pharia ko ang khair na biskanga ang se noron boge joto nai dung noron ni buma bo pha ang se khata buka hin bobo sauta bobo bele ko ka ham saman se to bobo isa khani mani jeng astoma se kadro ko bobur pai mani bobo bana miti misi si thama to sanan bo se bobo maz go kami kasanu jo tung khai ka seng bai sanan bo
जानानै से दरकार नामले जोङो नुजो तुंगायखौ जानानै जुगाव मिया अबदि नंखा बेले बेले केन हामबाय सों खोनाका ताखुक अक्रा अजागानि अ आमचाइनि खरकसा ब मेम्बार कक तो नांगमानि कक न हाइबानो जे कामनाय बसे माइ मासाव जे कामनाय बसे आमानि आबुक्ति मासाव माहायनो नरक थानसाङै मा साननाय पालखे मा तंलायनाय हाइके केन थानसानि बिसिंतिनो फानंगो फाननि बिसिंतिनो सामुंबो जानाय अबनो सिनि जत बरकनि बागैनो अब जतनो साइमानो जों थानसा हांकेनो फान फायो आबा हाइकेनो नर थानसा खलाय दङै जे नरकनि जे नाकुमानि आबरंनो अक्रा रंनो जे तैफां रंनो नरक साहरदि साउदी मालायदि बेले बेले केन हामबाय सोंतेबो गुबुननि सिनि अजागानि आदम रक एबा केबा सिनि अजागानि जे जेराय अक्रा जे तंनाय बरकनि खुबति रक थाइसे थाइनि कौरक जों खोनालाया नों बेलेनो हामबाय जों खुम्बुइ टिभि चेनेल लोकनि बिसिंति तिनि अजागावो जों गन्डाछरानि धलाई डिस्ट्रिक्टनि गन्डाछरानि मालदा गामियाव हाबलायजा बेलाय बिसिंगो अ गामि बेलाय वारामा सिंसा अ गामिनि बररक बोसुक हामिया लामा बोसुक बेकवार्ड जागावो बरक दङै दं अ जागा नुखुं नैरा नैजिनि साइबो गोबां दंगो अ जागानि बररक रों साखाम तमुं चामुं गाहामनो वानसुकनानि बेलायनो कुथुक अ जागाव तिनि खुम्बुइ चेनेल रक रिकुतुं बागनानि कम्बल बागनानि ताइ साखामनि सेब्रनानि बागै फायलायजा जों आगुलिनि गोबांमा बररकनो सफायलायजा यांगो जों जोंनि रोजाबनाय बदल रकबो खरकब्रै खरकबा सफायलायजा बेलायनो खा खामो यांनि आमसाइनि जोंनि ताकुते बुकुक सबनो नुगै ताइ बेलायखेनो खाबाय वानसुगो जे फुरु फानो महाय तेउसा जरा मान खांखाय जों किफिलि फाइफिनाय सानानि थांखांके जे साबरक फानो जों महाय जे जागासिन बररक तंकेसेबो तंगै दङो तंथाय हामिया चाथाय हामिया नक नुखं हामिया गानमुं चुमुं गरै रोंनकनि सेबमानिया आमते हाय गोबांमा जागारगनो मति हायके थांगै जों जत बररकनो महायके सुबानानि नांगौ बेलेखेनो हामबाय माय आफारो खुम्बुइ टिभि चेनेल रकनो महाय याफ्रि रम्मानि बागै तै अरनि साखाम सेबमानै किसासोक्ले सिनि बररक सेबमानानै नै खाख्लाय बेलेनो हामबाय खुम्बुइ टिभि चेनेलनो तै यांनि आमसाइनि जत ताखु बुखुक संनो तै जिसुबानाय सिनि नायमथां बदल रकनो तै आगरतलानि फायनाय सिनि ताखुक तै बुखुक सं सिनि पालरक जतनो नाहायनो हायकि फिलि हामबाय बेले बेले केन हामबाय माय आफारो खुम्बुइ टिभि चेनेल नि आदं बबाहायनो तिनिके फायजाक सिनि ताकुक आदं मानसनो आं सोंनानै बुसङो बुफुरनि सिमि नों अमाहाय जे तिनिनि अजे हेल्थ केम्प खायनानि ताय अजागा रिगुटुं बागनानि कम्बलक नों तिनि तुबै फायके आं बेले केन कुबुकुबै एकदम बखाबाय तंतक सुका तायबो हामबाय माय आफारो नों सोंनो बहायनो अमाहाय आमसायनो फायनायनि बागै सोंनो कबंमानि बागै जों बेले केन खातुंजाक तंथका बेले केन हामबाय ननो साबो अमाहाय बुफुरनि सिमि नों वानसुगै इन्सपायर रोंखा अजे तिनि हेल्थ केम्प खायनानै माने हामबाय अब जे निजिनि बरंनो जे चुबानानि अब तो बखाव सब समय तंमानि न इनकाय सुजुगंया तब खाटा सगाय सुजुगंखा जों आसक दिनखाय जों माने बखाव मुचुं फनो जों निजिनि बरंनो नुगै तंफनो जों हेल्प खायनाबा गागुगमया तब जोंनि सुजुग आसा आसा फाय दङ जोंनो चुबानाय बरक रक गोबांमा दङ जे अमति चिकन आसक कतर खाय तो जों खायमिया जसु पुनु चिकन खाय पुनु जों औ दुना हाका इनकाय चुबा माने जोंनि अक्लाबा गोबांमा बरक दङ दल रक दङ जोंनि इन्जिनियार दल रक दङ जोंनि डक्टर बन्धु रक दङ आरो जे
फाइ मानजाक फाइनाय डक्टर अमूल्य देबबर्मा डक्टर बिपाशा रियां डक्टर जसुआ देबबर्मा बरन आं बेलायखे मन हामबाय मा जानुंनाय जे चिनि जे खुंपुइ अर्गानाइजेशन ते चिनि कायसे एनजिओ दंगो निउ हापिं साइन्स ओ दुइटा ससाइटिनि तरफै जों अमते प्रोग्राम चुनो जे डक्टर चौमनि बरन आं हामबाय मा जानुगो इंकाय बोखाव मुसुंमा अनेक आगेनि सिमिना दंबायो किन्तु जों अरो जेसे हाकसाल म गन्डासरानि एकटा एरिया मालदापारा जेटा बुमुं जों হয়তোবা ত্রিপুরা রাজ্যনি जों 70% 80% বরং ন জায়গা সাইমিয়ানা মালদাপারা जों फाइ नायफायखै जों साइमान नाय जे अपारा बुसुक इन्टेरियर लामा गरै बरंनि कुनु सुजुग सुविधा गरै बरंनि सरकारि सुजुग सुविधा कुनु से सकपाय आरो स्कुल नामे से स्कुल कुनु टीचारबो फायाना अरो निचाराय चारा माने कुनु सुजुग सुविधा अब उनो बरंनो आमतिखे नुखांखे चिनि बुखा एकदम तंथायंगो जों मुसुंगो सुबान ए आजे बुखा मुसुंगो बायनो जों तिनि अ जागा सकपायका जों फ्यूचार तेबो आमतिखे जों खायनाय जों बसर बुरुम बुरुम आमते खायथानाय अब चिनि कायसा बुखाव पुतु नाहामाय जों नाहाजाक दङ ओमफ्राय बेखौ आबोनो तांके आमतिखे जों तेबो सानाय जे चिनि बरक दफानो हामजागै कुकुबे हामजागै तंखांखाय फायै रियेल लो फायै सुबा थंगिनै आं जतननो चैनलनि माध्यमे जतननो कबंनाय ओमफ्राय माने ते ताम सानाय माने अरो फाइनु खाय जों साइमानो जे चिनि बरक बस कष्ट दं পড়াশোনা করে রি করে অ মাসিং অসক ঠান্ডা হতাক মাসিং সবাইকা রি চুমুং করে কোনো কিছু করে চিনি কিচামিচা সাধ্য মতে ব जों जेसुक কোনো খাইমানো আসুকनो चिनि बागै माने जों निजिनि जातिनि खाइमा गायनै जों साकसान गोसोमोन आसुबाय जों थागिया जों तेबो खायनाय जों तेबो पदर खाय तामो या नाहारमान अबचिनि स्टेप जों बेले बेले खाना हामबाय सिनि खुंपुइ टिभि चेनेलनि आदंनो बिनि जे वानसुबि तंमानि जे सामुं खायनानै दफानि बागै कुबै कक न कुबै कथमानो मासाया मानैया ग्लाय तंनाय सिनि बरक दफारकनो कुजुक साकावति साइते लांनानै बागै जे वानसुबि साइते गय तंमानि अब बेले बेले खाना काहाम आंले खाबाय खुबबाय न बनो आं सापोर्ट खालायो सिनि बरक दफारक अमाहाय सिगला तंनाय रक बरक बाहाय तेबो बसखाङा आगय फाइतुं तेबो सुबलाय तं हायकसे सिनि दफा कुजुक साकाव कासाय थांमानाय बेले खाना वाना सिंसा अ आमसाय रग जों फाइ दाबुक सिंस्राय रग बाय नुखा ब हेल्थ नि रग बेले खाना हामिया स्कुल रग हामिया लामा तो हामिया ना हामिया बेले खाना वाना सिंसा नरक फाइकेंका साइमानाय जों तेबो कक अरनि अ आमसायनि लिडार्स रग ताय अजगनि ताखु बु संबाय किसा मालाय नायनाय आं बहेनो पार्सनेलि बेलेक बेलेकनो खामजाक मुसुङो सामुं खायै दफानि बागै जे मानसा सामुं खायलायनायनि बागै फुल टाइम सामुं खायमाय आफानो जेफोर मानो बसराव वाइसे वाइनि फाना आं सामुं तांनाय सुबानाय आं खुंबुइ टिभि नो बेले बेले खाना हामबाय बरसनो दिनै अर रिंहरमान बागै आं फाइ नुक फाइनानि नुक फाइकिया बेले बेले खाना आं खातुंगो बेले बेले खानो हामसांमा याफारो अमा हायखानो बरक तेबो साइतो बै थांतुं सिनि बरक बसुंनि बागै सामुं खायतुं बेले बेले खाना हामबाय बेले बेले खानो खातुंगो खुंपुइ टिभि चेनेल बाय कथालायै निउ हापिं साइन्स नि जे कायसा एनजिओ स्रक दङ बरक मिलिउइ तिनि अजागा हेल्थ केम्प ताय अजागा रि बागमं रि कुटुं बागमं न फाइजाक अ आं वासिपानो साइमेनिया अमा हाइजे बरक मिलिउइ सामुखाय दङ अर तिनि फाइनो आं साइमानो बेलेखानो बखा तंथगो कुबु कुबिनो ताखुक आदं समरेश नों बेले बेलेखानो हामजांमा याफारो तामनि हम्बा आं वासिपान साइमिया जे नरक अमा हाइके सामुखाय दङ मेन बागै सिनि बर रंनि बागै अमा हाइके सुबाय दङ अब बेले बेलेखानो हामबाय नों बुफुरन सिमि अमा हाइके सुबाखा ताय बुसुक जराति सुबाय थांनाय आमरनो सोंनो किसा साइमान रेखे सोंतेबो साइमान नाय द हामबाय खुंपुइ टिभि बाय सों जे निउ हापिं साइन्स न तुबो सों तिनर जे फाइ सफायका आं तो एनजिओ चालंमानि दाबो बाय प्राय 8 बছर रंगै दङ गांगो पाहाराव फाइ तिनि जेरो नखा जारा परिमेया ताय लासुमेया गोबां बरक दङ अंको मरंना आं नुगै तिनि रां आनि बखाबाय आं मुसुंगै तिनि सिनि एनजिओ टीम पुरा वानसुगाय सों लामाना हाका अ जागा फाइ सों वानसुगा गायसे सों मादिमि फेलंग दंनाय सेराय ताय 12 फेलंग दंनाय सेराय रंनो सों अ जागा सों बंनि तिनि खक्सा कोनो नांगेवै सों बंनो सुबावै सों परिना हनै सों अ स्टेप ना हारका हामबाय बेले बेले खाना हामबाय अमा हाइकेनो तेबो बिसिरमै तेबो कथा लायै तेबो एनजिओ रक मिलाय तेबो पटर खाय सामुं तांलाय मानथुं नै आं
norong tini mane kaiton tini suri sano mai kena tong lai jatung bele bele kana hambai sini takuk somres no bele bele hambai hingke seng tai sini oro je phai nuk phai kya o jaga sengno tini je oro lamao gari phai malia sini gari rokha lamao bathak laijak saimia bike jan tini horo gari no tisai talang tangmon saimia pia bawa jaga phai sengno TSR ni commandant tai or kanao BSF ni officers rok tongo borok ba hino phaijak borok borong ni gari bai sengno tini lamao tisawui tui phaikya seng o 1 ton han aboni haino cholai lai sema phailai sio kabang ma bisini ya golo ma haikai tini phaikya belai keno ketal kaisa experience sangkha bele bele keno khatungo borok bai kisa kok salai neno o jaga ni je o area o entire area o tamo jengja lok tong tai sin borok bahai boma hai ke tonglai ja amar ono tui kisa saima layano bele bele kana hambai norok nai tongdi soyawi Khumphui TV ni bising tui seng oroni amsai ni okra rok eba keba o jaga no tini se subanai borok no thaisa thani kok seng layano bele bele kana hambai seng o jaga phai tini health camp khaina hne phai seng o jaga phai malai phaikya 12 battalion ni assistant commandant Sinish Samuel sir bono bele bele kana hambai bo tini o jaga bele ke suba ma bagena seng o jaga sokpai mankha biborong ni suba mungghari baino sini gari to lama bon khasai tongkha phai malai liya aboni bagai bele bele kana hambai maya faro sini sarno nongo ma heke sangno subai tongma bagai aron bising sini borok phai malai peka kogrok bo salai tok pika bele ke nangle tongthoka hambai bele ke sarno keno no kok thestheni singna musungo sarno o jaga ni o amchai ni borok kulum kesang khangkai o lama sengje tini phaimani lama rok to bele keno kasawi tong mane gari situi malia sar seng ga norok subai yang to sengor 300 sok begala kamu horok seng like kamu him finang ke ga o jaga ni kulum ke sarong khangke borok ke o mahai sebrok ma daman seng tamo khlai puilano apne sangno belai belai hambai Khumphui Kokrok TV channel no sengno jokhon de o je MK parani kebo jodi hamya rongoi sengno khobor khangkai parani sini 1 ton gari kaisa tongo amo bai seng bridge puchon thango ga ayango ani yango samparai parao te kaisa 1 ton gari tongo yake ani gypsy gari ruo haike seng borokno Kulai hospital yake Ganganagar hospital pathoko abo haino ko 5 दिन सिगां कायसा ओ पारानि न सामप्राय पारानि को ब्रैमासा DNC खलायनानि बागै बनि बुसा आदामादा कसाय तंफां के फाय खाब्रमै जोंना काबै सापायखा सापायमानि परे आं लगे लगेनो आनि गारि रुय बनो जों गंगानगर हासपातालाव मपुसको जों हायरके जों सिनि तरफ थेके जों सिनि 12 बेटलियन TSR ब्रेभो कम्पानि तरफ थेके जों जेमान साक मायके जों बरनो हेल्प खालाम बेले बेले खना हामबाय सार संग माहाय ke subai tongmani bagai o lamarok busuk bisi romai hamia ba hamna ni kuno to tong omahai mane amchayo kuno meeting ba omahai leader rok pada phai actually leader rok ni bepar le ang saimanja tobe ang concern blog ni je video bobai ang sob somoi no Kokrok salayo lamani bagai plus PWD ni SDO tai SDM जोंफोरनो लेटार जाक कारण ओ लामा तो दीर्घदिन धरे हामिया और सिनि TSR कैम्प दंगो BSF कैम्प दंगो इवेन और 212 परिवार मालदा कुमार वाजापाराव दंगो इफोरनि गाहामनि बागै वानसगैनो जों माइके ककसाका इवेन जों बहायनो रेशनिं व्यवस्था रखलायन टिफेनानि बागै बेलाय हाम कष्ट PWD नि होइते साका अब बरनि आन्दारनि लामाया अब NPCC नि लामा ओंखाय NPCC हिंके PWD सं अब खलायमाया नि सावो तबे ताबुक चेष्टा खाइ दंगो जों अब बमाइके खलायरिमाना जोंबो कनसार्न जे ब्रान्च न बरनो जों टाइसरि दंगो जाते लामाना तारातारि खलाय गाहाम खलायनानि बागै जों होनो के सार सं तो और ओ आमसायरगो गोबांमा बिसिरमैनो तंगै दंगो गांके माने सिनि बररक जे ठीक के जे सेब साब माया ngै दंगो एबा केबा गारि गुरा तामनि हेबा थांलायसो खायमाया गांकेनो borokni kuchuk saka kasai thangmana ni bagai belai kheno backward go jaga o je soi school lok
तो सं तोरा तों करी हमके सासुगी मानी आखा खलायो स्कूल लोग तों फानो टीचर रोबा ठीक ठीक के फायदा मान माया ताम नहीं हम गारे से चली करे हमके बाहाय बमा हायो जगन सराय रोके खदा खाना जे खर बसंग माध्यमिक पास खलाय एबा 12 पास खाय आमा कॉलेज परि दंनाय आमा रोतो दं सायदा मानसा अपाराव माध्यमिक पास खालायनाय दंगो कलेज फरायनायबो दंगो तबे बरक अर दंगै परिया बरक कमलपुर केबो गन्डासरा केबो आम्बासा आरो दंगै जारा हस्टेल दंगै परिनाय बरक पासंगो किन्तु अरने लाइसै जे अर परिउले केबो माहिकिंया किन्तु अरन लोकेल सेरेंग दंगो ओंखाय स्कुल मास्टर फायो ओंखाय स्कुलनि मास्टरनि बागैबो तांगै रजाक दंगो चाम्पाराय पाराव कायसा नक तंजाकनाय किन्तु बरक आरो तंया बरक आम्बासानि लाइसौ विशेष खालायै इनका जों आबोनि बागै आइएस बायबो सालायखा इनका ब्लक संबायबो सालायखा जाहाथे स्कुलाव मास्टर काहामके चलिनानै बागै थोंनै इनका जों सिनि 12 बेटलियन टीएसआर ब्रेवो कंपनीनि तरफ থেকে जों बरनो एवारनेस प्रोग्राम बखलायो सिभिक एक्शन प्रोग्राम खलायो एवारनेस प्रोग्राम जेमन जों बरक जाहाथे लेफ्टिन इउज खालायना नोंथों लामानि इटा खजाथों नक परिष्कार परिच्छन्नखौ तंना नोंथों कोनो रोग सगंखाय जाहाथे जोंनो साफायदे हस्पिटालाव थांदे आम हायक जों बरनो गाहाम बुजावगौ ओंखाय जों स्कुल रगावबो चेक खालायो जाहाथे मास्टाराव गाहामके फाया नायो जों चेक खालायो जों साकाबो रिपर्ट रवो दाबो मतेले स्कुलाव सलिनो दङ थिक मतेखेनो आंनि कके माहिता बेले बेले kana hambai sin sars no bo mahike subai tongmani bagai tai specialist sung bahino tini phainu phaikya sung bahino suba khan nang tini khumpui channel ni adong songrok je phai bongrong logi sung bahino phai norbai malai bele kana khatong toka sarno bele bele kana hambai satung sakala bupang selogi ogo mai kerai kamari kerai बेले बेले खनो हामबाय संग जगा फाइमान मालाय फैका सिनि ओ जे तिनि जे अर हेल्थ केम्प जे ngै दङ ओ जगाव मालदा गामि पारा ओ पाराव नि खानाव न बीएसएफ केम्प दङ बीएसएफ नि खरकसा अफिसार बो फाइजाक बनो ककथाय थाइनि संगानो ओ आमचाइनि नोति सर को थोड़ा पूछना चाहता हूँ इस एरिया में कैसे हमारे जो ट्राइबल लोग हैं कैसे रहते हैं क्या क्या तकलीफ है आपको थोड़ा आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए इनको ज़्यादातर मलेरिया का ज़्यादा इनको प्रकोप है मलेरिया का होगा और ये टाइफाइड का है इस चीज़ का ज़्यादा इनको प्रकोप होता है इसी को हम गवर्नमेंट से भी सप्लाई होता है अपना डिपार्टमेंट से भी की तरफ से हम करते हैं आप जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया इससे बहुत लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा इसके बहुत अच्छा लगा हम लोग इस प्रोग्राम को सर को मैं और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ यहाँ का जो रास्ता है ना वो तो बहुत ख़राब है हम लोग भी कभी नहीं आया बहुत तकलीफ हुआ आज जो हम लोग ने आया सुबह से आया अभी पूछा है यहाँ पर तो उन लोग कैसे चलता है कैसे जाता है हॉस्पिटल का जो फ़ायदा कैसे लेता है वो क्या ले पाता है यार हॉस्पिटल हमारे डिपार्टमेंट से जो हो सकते हैं हमने हेल्प करते हैं इनको हमारे यहाँ लेवल में इसको मेडिकल का ट्रीटमेंट या करने को होता है अपना डिपार्टमेंट के लिए या सिविल सेल में उससे नहीं कंट्रोल होगा तो अपना ओन गाड़ी का भी प्रोवाइड करते हैं अपने बीएसएफ का गाड़ी से उन लोग सिविल हॉस्पिटल तक छोड़ के नहीं हम ऊपर से परमिशन लेके गाड़ी को ही करते हैं ये तो बहुत अच्छा है आप लोग यहाँ पर है और आप लोग हेल्प कर रहा है तो यहाँ का जो बच्चे हैं वो पढ़ाई वगैरह कैसा है पढ़ाई में इनको लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज का ये ज़्यादातर है बंगाली लैंग्वेज का भी यहाँ सर है इन्हें पढ़ा नहीं आता है यहाँ लोकल लैंग्वेज का भी 3 टीचर है काफ़ी स्टाफ है इनका सफिशेंट लेकिन उनको यहाँ रहने के लिए स्टाफ के लिए जगह नहीं है उनको मतलब आने जाने का रास्ता बारिश के टाइम पर वो रेगुलरली आना जाना दिक्कत हो जाता है इनको यहाँ रहने के लिए स्कूल के साथ एक प्रोवाइड कर देगा तो अच्छा है लोग हमारे को ऑब्जेक्शन भी किया था ये इसको एक प्रोवाइड हो जाएगा तो अच्छा ही है इनको रहने के लिए स्टाफ के लिए यहाँ जगह इनको है ही नहीं गाँव में रहने की बात है तो इस एरिया तो सुना है इस एरिया तो हमारा जो इंटरनेशनल जो बांग्लादेश का बॉर्डर है तो वो कितना दूर है यहाँ से तो ज़्यादा नहीं है लगभग 1 किलोमीटर से यहाँ से नज़दीक है नहीं रस्ते को कई जगह में 400 कहीं में 1 किलोमीटर के आसपास ही है ज़्यादा लोग एकदम टच है बॉर्डर के ज़्यादा दूर नहीं है इनसे तो आप लोगों का तो आपका डिपार्टमेंट है आप लोगों का गाड़ी वगैरह है आप लोगों का कोई तकलीफ है आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है यहाँ रहने का कुछ एरिया में
शांति या फिर जो भी हो कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है क्या? ना ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी शांति है यहाँ। हर सिविल भी लोग ऐसा कोई अपना धारा में आना चाह रहे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है यहाँ, सब बढ़िया है इसमें। यहाँ कोई ऐसा परेशानी नहीं है अभी फिलहाल। बारिश का टाइम पर ही आना जाना का दिक्कत होता है या पैदल वॉक करते हैं, लेकिन बाकी तो सब इनको है। अब गाड़ी भी आ रहा है उनका, सिविल का भी आने जाने का रास्ता भी हम ब्रिज तक सही करवाए NPCC से हम सब मिल करके, और ब्रिज तक तो ठीक करवाया, उससे आगे तो गवर्नमेंट वो रोड का NPCC का है वो करा लेंगे। थैंक यू सर को नमस्कार जों खोनागासिनो आमचाइनि खरगसा BSF नि अफिसार फाइजाक बि बसाय खोनारका आमचायो सिनि तंग कसं बररक खासिया बररक गोजान गोजान खोनो तंलायजो फियाबा सेब साब गाहामके मालाय जाया हनै Malaria to je duk mani mote kila mon oro malaria manza khai bano tini je oro manza mani bishi hoga ga 6-7 borok le oro malaria ke dang manza khaja luk ro to je tham meri o jana se manza so me pura puri treatment to khaiban chukia khai je manza se kono rai je appetizer like kono vitamin supply ke ga lumane bitere like ga ke chanani ke bhumi je sorry meri gas ni bitere like ga ke antibiotic ka mani bitere ka ani ko ka bibasha dia
অস্বস্তি কেন সহ্য করছিস? যৌন অঙ্গে অস্বস্তি তো যৌন রোগের লক্ষণ, এতে লজ্জা কিসের ভয়? তাহলে করবোটা কি? যে কোনো সরকারি হাসপাতালে নিজের পরীক্ষা করা, ডাক্তার ফ্রিতে চিকিৎসা করবে, আর ব্যাপারটা থাকবে তোর আর ডাক্তারের মধ্যে। Hayung Educational Society HES Nang GNM T BSc Nursing Purnya bagai lama gerijak dangli dong tawana sidi tongbo norokni rogi tabo Hayung Educational Society 16 years romoi kabangma lukorokno BSc Nursing T GNM ni rangrui baithani yakongo bachari witono Mary Martha School of Nursing Gosibuk Manjak Indian Nursing Council New Delhi by They Karnataka State Nursing Council Bengaluru and Government of Karnataka affiliated to Rajiv Gandhi University to Health Science Karnataka State Diploma in Nursing Education Board by 12 pass keno admission ngi mannai no so poriwi pass ngai rok bohaino admission nahari mannai teibo kahamke shinani bagai kerengbi Hayung Educational Society by Nikuma Krishnanagar Noton Polli Agartala Tripura email hayungsociety@gmail.com contact number 9485173039 9366911929 Hayung Educational Society Srengkhor Lenglamahati stall number 19 Celarokno teibo muchangri tonnani bagai Berirokno teibo naithogri tonnani bagai Dalbidalni fashion richumbai tongo norokni logi tabuk Srengkhor Talerdi tabuk no kurangdi Srengkhor Lenglamahati stall number 19 Victoria Dress Shop Lenglamahati Bisramganj Bazar stall number 20 Jorani logi machangri richum chumronani bagai logi tongo tabuk Victoria Dress Shop Manthogo chalarongni richum berirokni richum cherairokni richum tei gundano khobui shati rokbo haino manthogo tebo manthogo dalbidal richum rokbo haino haike teitamuliri tongshi tabuk nukrungdi Victoria Dress Shop by Victoria Dress Shop Lenglamahati Bisramganj Bazar stall number 20 गुड मॉर्निंग पापा अभी आपकी चाय लाई बहुत अच्छा लगता है जब रखता है कोई यूं ख्याल
अरे भैया, ये किस तरफ से ले जा रहे हो हमें? बहन जी वो रास्ता खराब था इसलिए। जब पूरी दुनिया आपके और आपके बच्चे की देखभाल करना अपना फर्ज समझती है, तो क्यों ना HIV की जांच करवा के एक छोटा सा फर्ज आप भी निभाएं। अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो पहले 3 महीने के अंदर HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पर दवाई लेना जरूरी है।